Знаете ли вы, что некоторые вещи, которые вы делаете каждый день, могут красть у вас годы жизни? В этом специальном видео вы узнаете о 13 вредных привычках, которые заставляют вас стареть быстрее, чем вы думаете. Последний из них вас удивит, но прежде чем начать, я хочу, чтобы вы внимательно прослушали эту историю, так как она будет очень важна для понимания главного урока этого видео. В отдаленной деревне в Японии, известной своими столетними жителями, жил старик по имени Такеши. В свои 95 лет он был энергичнее многих молодых людей, а его ум был ясен, как родниковая вода. Посетители приезжали издалека, чтобы спросить его о секрете его долголетия. Однажды любопытный путешественник спросил его: «Такеши, как вам удается оставаться таким молодым и полным жизни?» Такеши ответил с улыбкой: «Дело не в сложных формулах или магических секретах. Мое долголетие обусловлено тем, что я избегаю тех мелких привычек, которые день за днем изнашивают тело и дух». Заинтригованный путешественник настаивал: «А что это за привычки?» Такеши спокойно посмотрел на него и сказал: «Это вещи, которые ты делаешь, не замечая. Нехватка сна, постоянный стресс, несознательное питание — эти мелкие ошибки и являются настоящими похитителями времени». Итак, вдохновленный мудростью Такеши, сегодня я раскрою вам 13 привычек, которые, возможно, есть у вас и которые заставляют вас стареть быстрее. Прежде чем начать, не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить больше советов, которые изменят вашу жизнь. Начнем. Первая привычка, которая старит нас быстрее, это недосыпание. Многие считают, что мало спать — это признак продуктивности, но позвольте мне сказать вам кое-что. Каждая бессонная ночь — это как будто вы крадете кусочек своей молодости. Представьте себе, что ваше тело — это волшебная фабрика, которая сама себя ремонтирует. Во время сна эта фабрика работает на полную мощность, восстанавливая клетки, закрепляя воспоминания и возобновляя вашу энергию. Но когда вы не высыпаетесь, это все равно, что выключить свет на фабрике, не дав ей закончить работу. Недостаток сна не только оставляет темные круги под глазами. Он серьезно влияет на клеточную регенерацию, этот волшебный процесс, который поддерживает молодость и жизнеспособность вашего тела. Ваша кожа страдает, производя меньше коллагена, что приводит к появлению морщин. И ваш мозг не отстает. Без достаточного отдыха ваши нейроны не могут очистить организм от токсинов, накопленных в течение дня. Увлекательное исследование, опубликованное в журнале Sleep, показало, что люди, которые спали менее 6 часов в сутки, имели более короткие теломеры. А что такое теломеры? Это защитные колпачки на концах наших хромосом, и их длина напрямую связана с нашим биологическим возрастом. Другими словами, недосыпание буквально заставляет вас стареть быстрее на клеточном уровне. Но не все потеряно. Хорошая новость заключается в том, что вы можете частично обратить вспять этот процесс, просто высыпаясь. Сколько же нужно спать? Эксперты по долголетию, такие как доктор Мэтью Уокер, автор книги «Почему мы спим», рекомендуют большинству взрослых спать от 7 до 9 часов в сутки. Я знаю, о чем вы думаете. Но у меня столько дел, как я смогу так долго спать? Подумайте об этом так. Сон — это не роскошь. Это инвестиция в ваше здоровье и будущее. Это как положить деньги на счет молодости. Каждая ночь хорошего сна — это вклад, который поможет вам оставаться моложе, бодрее и продуктивнее в долгосрочной перспективе. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется засидеться допоздна, работая, смотря сериал или пролистывая телефон, вспомните об этом. Вы меняете часы молодости на минуты досуга или работы. Стоит ли это того? Но будьте осторожны, сон — не единственная привычка, которая крадет нашу молодость. На самом деле, есть еще один тихий вор, который может ускорять ваши биологические часы прямо сейчас, даже пока вы это слушаете. Стресс. Представьте, что ваше тело — это постоянно работающая машина. Как вы думаете, что произойдет, если вы никогда не выключите ее? Правильно, она износится гораздо быстрее. Именно это мы делаем с нашим телом, ведя бешеный ритм современной жизни.
Мы живем в постоянном напряжении. С момента, когда звучит будильник, до того, как мы ложимся спать, мы подвергаемся бомбардировке стимулов, обязанностей и забот. Наше тело интерпретирует все это как постоянную угрозу, активируя нашу систему борьбы или бегства без перерыва. Проблема в том, что этот хронический стресс не только заставляет нас чувствовать себя измотанными. Он буквально старит нас на клеточном уровне. Как? Через гормон под названием кортизол. Когда мы испытываем стресс, наше тело выделяет кортизол, который в небольших дозах может быть полезен. Но когда стресс становится хроническим, кортизол начинает атаковать наши теломеры. Помните теломеры, о которых мы говорили в разделе о сне? Эти маленькие структуры, защищающие наши хромосомы, чрезвычайно чувствительны к кортизолу. Хронический стресс приводит к более быстрому укорочению теломер, что приводит к ускоренному старению. Но не все потеряно. На самом деле, я хочу, чтобы мы прямо сейчас провели небольшой эксперимент. Закройте глаза, устройтесь поудобнее и сделайте 5 глубоких осознанных вдохов. Вдохните через нос, считая до 4, задержите дыхание на 2 секунды и медленно выдохните через рот, считая до 6. Сделали. Заметили какие-нибудь изменения? Это простое дыхательное упражнение может мгновенно снизить уровень кортизола. Представьте, какого эффекта вы могли бы добиться, включив подобные упражнения в свой ежедневный распорядок. Исследование, опубликованное в Journal of Aging Research, показало, что у людей с высоким уровнем хронического стресса теломеры выглядели на 9-17 лет старше их хронологического возраста. Как будто стресс крадет у нас десятилетия жизни. Так есть ли способ привить себя от стресса? Хорошая новость, да, есть. Мы не можем полностью избавиться от стресса в нашей жизни, но мы можем изменить свое отношение к нему. Такие техники, как медитация, регулярные физические упражнения и практика благодарности, доказали свою эффективность в борьбе со стрессом. Психолог Келли МакГонигал в своей книге «The Opposite of Stress» предлагает нам смотреть на стресс не как на врага, а как на индикатор того, что нам что-то важно. Изменив свое восприятие стресса, мы можем изменить его влияние на наш организм. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете, что стресс съедает вас изнутри, помните, у вас есть сила превратить этого похитителя молодости в своего союзника. Глубокие вдохи, прогулка на свежем воздухе или просто остановка, чтобы оценить мелочи, могут стать вашим секретным оружием в борьбе с преждевременным старением. Говоря о защите, следующая привычка, которую мы рассмотрим, является естественным щитом от времени. Вы готовы узнать, как то, что вы кладете себе в тарелку, может стать вашей лучшей защитой от старения. «Мы есть то, что мы едим», гласит пословица. Но что, если я скажу вам, что мы также стареем так, как едим? В нашей суетной жизни фастфуд и полуфабрикаты стали постоянным явлением. Это легко, быстро и доступно повсюду. Но задумывались ли вы, что на самом деле это делает с вашим организмом? Представьте на мгновение, что ваше тело — это идеально сконструированная машина. Каждый продукт, который вы потребляете, — это топливо, которое заставляет ее работать. Переработанные продукты — это как топливо низкого качества, которое оставляет осадок и повреждает двигатель. Они напрямую влияют на вашу ДНК и клетки, заставляя вас стареть быстрее, чем следовало бы. Но не пугайтесь, речь не о том, чтобы каждый день есть брокколи и курицу. Это миф, который я хочу развеять здесь и сейчас. Здоровое питание может быть вкусным и разнообразным. Я сам придерживаюсь сбалансированной диеты, которая включает углеводы, такие как макароны и рис, белки из красного мяса, рыбы и белого мяса, а также полезные жиры, например, орехи. Главное — выбирать натуральные продукты и не лишать себя ничего. Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что люди, которые придерживались средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами, имели более длинные теломеры. Помните теломеры. Это те показатели молодости клеток, о которых мы говорили ранее. Здоровое питание буквально сохраняет молодость на клеточном уровне. Расскажу вам кое-что личное.
2 года назад я жил без всякой организации. Я понятия не имел, что я вкладываю в свой организм. Но когда я начал ходить в спортзал, я стал лучше питаться и следовать сбалансированной диете. И знаете что? Моя жизнь полностью изменилась. Я стал дисциплинированным во всех аспектах. Я стал более постоянным. Я начал делать вещи, которые, хотя и не хотелось в данный момент, но я знал, что в конечном итоге они будут полезны для меня. Я научился принимать решения, которые, хотя и были сложными, но приближали меня к моим целям. Все, от моего здоровья до моего мышления, начало улучшаться так, как я и не мог себе представить. Вот практический совет. Неделя состоит из 7 дней, и есть 3 основных приема пищи. Ничего страшного, если один прием пищи не идеален. Главное — баланс. Начните правильно питаться, и вы заметите, как наполняетесь энергией и чувствуете себя более сытым. Это отражается на всех аспектах вашей жизни. Есть одна фраза, которая мне очень нравится и которая изменила мое мировоззрение. Человек, который не может контролировать то, что ест, не может контролировать свою жизнь во всех аспектах. Подумайте об успешном человеке, которым вы восхищаетесь. Он в хорошей форме или имеет лишний вес? В большинстве случаев успешные люди следят за своим питанием, потому что понимают его важность. Поэтому я приглашаю вас начать прямо сегодня. Речь не идет об ограничительной диете, а о сознательном выборе. Каждый кусочек имеет значение. Каждый прием пищи — это возможность напитать свой организм и сохранить его молодость. Готовы использовать вилку как инструмент омоложения. Однако сбалансированная диета бесполезна, если вы не двигаетесь. 4-я привычка, разрушающая ваше здоровье, это сидячий образ жизни. Представьте, что каждый час, проведенный в сидячем положении, это как выкурить сигарету для вашего организма. Звучит преувеличенно, правда? Оказывается, наука может сказать об этом кое-что удивительное. Современная жизнь сделала нас малоподвижными. Мы проводим часы перед экранами, в машине или просто отдыхая на диване. Но этот, казалось бы, удобный образ жизни имеет скрытую цену. Он ускоряет наше старение. Заметили, как вы себя чувствуете после целого дня, проведенного в сидячем положении? Эта скованность в мышцах, это чувство вялости, умножьте это на годы. Страдает не только тело, но и ум. Вы чувствуете себя плохо, разочарованы, и это подрывает ваше душевное равновесие. Отсутствие движения ускоряет мышечное и когнитивное старение. Мышцы слабеют, метаболизм замедляется, мозг теряет гибкость. Как будто ваше тело переходит в режим экономии энергии. Но ценой вашего здоровья и молодости. Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, выявило тревожные данные. Каждый час, проведенный в сидячем положении, сокращает вашу ожидаемую продолжительность жизни на 22 минуты. Вы понимаете. Время, которое вы думаете, что выигрываете, не двигаясь, на самом деле вы теряете в конце своей жизни. Но не все потеряно. Вопрос в том, сколько упражнений действительно нужно, чтобы обратить вспять эти последствия. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно становиться олимпийским спортсменом. Даже небольшие изменения могут иметь большой эффект. Я рекомендую вам каждый день проводить время на свежем воздухе, по крайней мере, 1 час. Я знаю, что иногда это кажется невозможным. Со мной самому так бывает. Я настолько занят, что убеждаю себя, что у меня нет времени выйти на улицу. Но позвольте мне сказать вам кое-что. Так же, как мы ранее говорили, что 7-8 часов сна являются обязательными, то же самое и здесь. Лучше провести час на свежем воздухе, потому что потом вы вернетесь гораздо более мотивированным. Это как когда вы идете в спортзал в плохом настроении, а потом возвращаетесь счастливым. Со мной это часто бывает. Это эндорфины, гормоны счастья, делают свое дело. В зависимости от твоего возраста, ты, возможно, не можешь так много заниматься спортом.
Неважно. Я, например, обожаю бегать. Я начинал с 2 километров, а сейчас бегаю по 15 километров в неделю. Моя следующая цель — 20. Но я, конечно, не говорю тебе, что ты должен бегать или что-то в этом роде. Простая прогулка может творить чудеса. Выйдите на улицу с друзьями, выйдите из своей зоны комфорта. Я рекомендую вам каждую неделю придумывать новые планы, что-то новое. Сходите на пляж с друзьями или даже в одиночку. Главное — двигаться, сменить обстановку, дать своему телу и разуму столь необходимый стимул. Помните, каждый ваш шаг — это шаг к более долгой и здоровой жизни. Не позволяйте своему креслу стать вашим злейшим врагом. Встаньте, двигайтесь и почувствуйте, как ваше тело и разум благодарны вам за это. Прежде чем перейти к 5-му привычке, которая ускоряет старение, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь, включив колокольчик, чтобы не пропустить будущие видео. Оставляйте комментарии, я обожаю эти видео, если вам нравится этот контент так же, как и мне. И скажите, что бы вы хотели увидеть в следующий раз, я читаю все ваши комментарии. Кстати, вы уже можете скачать мой эксклюзивный электронную книгу с лучшими уроками канала по ссылке в закрепленном комментарии. Давайте продолжать совершенствоваться вместе. 5-я привычка, которая старит нас, это обезвоживание. Да, вы не ослышались. Стакан воды, который вы откладываете, может быть ключом к сохранению молодости и жизненной силы. Многие из нас недооценивают важность регулярного питья воды, но позвольте мне сказать вам, что ваш организм кричит о ней. Представьте себе свое тело как растение. Когда вы не поливаете его листья вянут, и он теряет свою жизненную силу. То же самое происходит с вашим организмом. Хроническая дегидратация не только заставляет вас чувствовать себя уставшим и раздражительным, но и буквально старит вашу кожу и влияет на жизненно важные органы. Хотите узнать, как недостаток воды влияет на ваши клетки и ткани? Когда вы не пьете достаточно воды, ваши клетки сжимаются, кожа теряет эластичность, а органы вынуждены работать в усиленном режиме. Это как выжимать сухую губку. Она просто не работает должным образом. Исследование, опубликованное в журнале Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology, показало, что хорошее увлажнение может значительно уменьшить признаки старения кожи. Участники, которые увеличили потребление воды, продемонстрировали заметное улучшение эластичности и увлажненности кожи всего за 30 дней. Я знаю, о чем вы думаете. Существует ли волшебное количество воды, которое поможет нам оставаться молодыми? Ответ — да и нет. Универсальной формулы для всех не существует, но эксперты обычно рекомендуют пить от 2 до 3 литров воды в день в зависимости от веса, физической активности и климата. Но не волнуйтесь, вам не нужно считать стаканы воды. Ваше тело имеет очень простой способ сказать вам, достаточно ли вы увлажнены, цвет вашей мочи. Если она прозрачная или бледно-желтого цвета, поздравляем, вы на правильном пути. Если она темно-желтого цвета, пора открыть кран. Вот один трюк, который я использую. Каждый раз, когда я хожу в туалет, я пью стакан воды. Это простой способ оставаться гидратированным, не задумываясь об этом. А если вам не нравится вкус чистой воды, попробуйте добавить в нее дольки лимона, огурца или несколько листьев мяты. Это не только придаст вкус, но и добавит антиоксидантов. Помните, гидратация — это не только вопрос красоты, но и чистое здоровье. Ваши почки, сердце, мозг — все они работают лучше, когда вы хорошо увлажнены. Поэтому в следующий раз, когда почувствуете усталость или головную боль, прежде чем искать таблетку, попробуйте выпить стакан воды. Вы можете быть удивлены. Но будьте осторожны, даже если вы хорошо увлажнены, есть одна привычка, которая может все испортить: чрезмерное пребывание на солнце. Мы живем в культуре, которая обожает загар. Мы проводим часы на солнце в поисках того золотистого оттенка, который мы ассоциируем со здоровьем и красотой. Но что, если я скажу вам, что это здоровье — всего лишь иллюзия? Реальность такова, что каждая минута, проведенная на солнце без защиты,
это как отворот вспять часам вашей молодости. Ультрафиолетовые лучи солнца — это как маленькие стрелы, которые проникают через кожу и повреждают ДНК. Представьте, что ваша кожа — это защитный щит. Каждый раз, когда вы подвергаетесь воздействию солнца без защиты, этот щит становится все слабее. Ультрафиолетовые лучи проникают в самые глубокие слои кожи, разрушая коллаген и эластин, которые поддерживают ее упругость и молодость. Знаете ли вы, что 80% видимых признаков старения кожи связаны с воздействием солнца? Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, показало шокирующую фотографию 69-летнего дальнобойщика. Сторона его лица, подвергавшаяся воздействию солнца в течение многих лет вождения, выглядела на 20 лет старше, чем сторона, защищенная окном грузовика. Как будто солнце украло 2 десятилетия молодости с одной стороны его лица. Теперь вы наверняка задаетесь вопросом, можно ли восстановить весь этот накопленный солнечный ущерб? Хорошая новость заключается в том, что да, до определенной степени. Ваша кожа обладает удивительной способностью к регенерации. Продукты с такими ингредиентами, как ретинол, витамин С и гиалуроновая кислота, могут помочь стимулировать выработку коллагена и восстановить часть повреждений. Но настоящий ключ к успеху в профилактике. Ежедневное использование солнцезащитного крема, даже в пасмурные дни, это как иметь невидимый щит от старения. И нет, вам не нужно отказываться от пляжных дней. Просто убедитесь, что вы используете хороший солнцезащитный крем, ищите тень и ограничивайте пребывание на солнце в часы пиковой активности. Помните, что загар — это всего лишь отчаянная реакция кожи на солнечные повреждения. Поэтому в следующий раз, когда вам захочется позагорать, подумайте о своем будущем. Что вы предпочтете, несколько дней сияния или молодую и сияющую кожу на долгие годы? Но будьте осторожны, солнце — не единственный внешний фактор, который старит нас. Мы переходим от палящего солнца к токсичному облаку. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые курильщики стареют буквально за одну ночь? Ответ кроется в каждой затяжке, и он более удивительный, чем вы думаете. Многие считают, что курение влияет только на легкие, но реальность гораздо более тревожна. Табак — это как тихий вор, который с каждой сигаретой крадет время вашей жизни. Представьте, что каждый раз, когда вы курите, вы заводите часы вашей молодости в обратном направлении. Звучит преувеличенно, правда? Тогда приготовьтесь, потому что факты вас поразят. Табак не делает различий, он ускоряет старение почти всех органов. Ваша кожа — это визитная карточка, о которой вы так заботитесь, страдает и наурмемрнт. Сигаретный дым разрушает коллаген и эластин, оставляя вас с преждевременными морщинами и тусклым цветом лица. Это как будто каждая затяжка рисует новую морщину на вашем лице. Но это еще не все. Ваши кровеносные сосуды тоже платят свою цену. Табак делает их жесткими и сужает, затрудняя кровообращение. Это не только увеличивает риск сердечных заболеваний, но и лишает вас здорового блеска. И это еще не говоря о вашем ДНК. Каждая сигарета — это как небольшой удар по вашим генам, увеличивающий риск мутаций и заболеваний. Хотите узнать что-то шокирующее? Исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало, что курильщики биологически на 7 лет старше своего хронологического возраста. Представьте, что вам исполнилось 40, но ваше тело ведет себя так, как будто вам 47. Это как отдать годы своей жизни табаку. Теперь вы наверняка задаетесь вопросом, а что, если я курю уже много лет? Есть ли надежда? Хорошая новость заключается в том, что да. Ваш организм обладает удивительной способностью к восстановлению. Всего через 20 минут после последней сигареты ваш пульс и кровяное давление начинают нормализоваться. Через 24 часа риск сердечного приступа уже начинает снижаться, но настоящее волшебство происходит со временем. Через год после отказа от курения риск развития ишемической болезни сердца снижается вдвое. А через 10 лет риск развития рака легких снижается вдвое по сравнению с курильщиками. Это как будто вы дарите своему организму билет в молодость.
Помните, бросить курить никогда не поздно. Каждая невыкуренная сигарета — это подарок вашему будущему «я». Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете желание закурить, подумайте об этом как о возможности завести часы своей молодости в нужном направлении. Теперь перейдем от токсичного дыма к жидкому яду, который многие считают безвредным. Представьте, что каждый тост на самом деле является маленьким прощанием с вашей молодостью. Звучит преувеличенно, правда? Ну, приготовьтесь, потому что то, что вы сейчас узнаете об алкоголе, заставит вас переосмыслить свой следующий бокал. В нашем обществе частое употребление алкоголя стало настолько нормальным, что мы почти не задумываемся об этом. Бокал вина за ужином, пиво с друзьями кажется безобидным, не так ли? Но что, если я скажу вам, что каждый глоток ускоряет процесс старения вашего организма? Алкоголь, как тихий вор, который крадет кусочки вашей молодости, и вы даже не замечаете. Он обезвоживает организм и повреждает клетки, ускоряя старение. Вы когда-нибудь замечали, как вы себя чувствуете на следующий день после вечеринки? Это чувство усталости и недомогания не просто похмелье, это ваш организм кричит вам, что вы преждевременно стареете. Давайте посмотрим, как это влияет на разные части вашего тела. Ваша печень, этот удивительный орган, который перерабатывает все, что вы потребляете, страдает особенно сильно. Алкоголь перегружает ее, заставляя накапливать жир и воспаляться. Это как если бы вы попросили фильтр для воды очистить масло. Он просто не предназначен для этого. Ваш мозг тоже не остается в стороне. Алкоголь нарушает работу нейротрансмиттеров и может нанести долговременный ущерб вашей памяти и когнитивным способностям. Помните те моменты вечера, которые вы не можете вспомнить. Это не магия, это ваш мозг говорит вам, что он страдает. И не будем даже говорить о вашей коже. Алкоголь обезвоживает ее и лишает важных питательных веществ. Замечали, как выглядит ваша кожа после ночи, проведенной за выпивкой? Бледность и темные круги под глазами — это не случайность. Исследование, опубликованное в British Medical Journal, показало шокирующие результаты. Люди, которые пьют чрезмерно, могут потерять до 28 лет здоровой жизни. Представляете? Это как отдать алкоголю почти 3 десятилетия своей жизни. Я знаю, о чем вы думаете. Существует ли безопасный уровень потребления алкоголя? Ответ не так прост. Хотя некоторые исследования предполагают, что очень умеренное потребление может иметь некоторые преимущества, на самом деле полностью безопасного уровня потребления не существует. Текущие рекомендации гласят, что если вы решили пить, делайте это в умеренных количествах. Это означает не более одного напитка в день для женщин и до 2 для мужчин. И нет, вы не можете откладывать напитки на выходные. Помните, каждый раз, когда вы поднимаете бокал, вы делаете выбор. Стоит ли этот момент удовольствия в обмен на вашу молодость и здоровье в долгосрочной перспективе? В следующий раз, когда вы будете поднимать бокал, подумайте, действительно ли вы хотите выпить за свою утраченную молодость. Но будьте осторожны, даже если вы не прикасаетесь к алкоголю, есть еще одна распространенная привычка, которая может старить вас, и вы даже не заметите отсутствие общения. В эпоху цифровых технологий, когда личные контакты становятся все более редкими, социальная изоляция превратилась в тихую эпидемию. Мы проводим часы, пролистывая экраны наших телефонов, думая, что мы на связи, но на самом деле мы никогда не были так одиноки. И эта изоляция имеет свою цену. Она ускоряет наш процесс старения. Хроническое одиночество не только вызывает эмоциональное недомогание, но и буквально старит ваш мозг и ослабляет иммунную систему. Представьте себе свой мозг как мышцу. Без тренировки в виде социального взаимодействия он начинает атрофироваться. Нейронные связи ослабевают, а когнитивные способности снижаются. Это как будто ваш ум ржавеет от недостатка использования. Увлекательное исследование, опубликованное в журнале of Health and Social Behavior, показало, что люди с сильными социальными связями живут в среднем на 7,5 лет дольше, чем те, кто изолирован. Вы понимаете, ваши друзья могут быть источником вашей молодости.
Теперь вы наверняка задаетесь вопросом, сколько социальных взаимодействий нужно для поддержания молодости. Ответ не является магическим числом, но эксперты полагают, что как минимум 3 значимых социальных взаимодействия в день могут творить чудеса для вашего психического и физического здоровья. Расскажу вам кое-что личное. Несколько месяцев назад я решил бросить себе вызов. Я начал каждый день разговаривать с несколькими незнакомыми людьми. Да, именно так, как вы слышали. Сначала было неловко. Я по натуре интроверт, и сама мысль о том, чтобы заводить разговор с незнакомыми людьми, нервировала меня. Но знаете что? Со временем я стал более уверенным в себе. Я превратился из застенчивого и интровертного человека в человека, которого люди описывают как экстраверта. Если вы молоды, я рекомендую вам ходить на вечеринки, в бары или клубы, не для того, чтобы пить или курить, а для того, чтобы знакомиться с новыми людьми. Если вы старше, найдите занятия в своем районе. Вступите в книжный клуб или запишитесь на курсы почему-то, чему вы всегда хотели научиться. Главное, заставляйте себя общаться. И вот совет, который изменил мою жизнь. Начните искренне делать комплименты людям, даже незнакомым. На днях я увидел человека на красивом мотоцикле. Я подошел и сказал: «Какая красивая мотоцикл! Какая это модель?» Этот простой вопрос перерос в 5-минутную беседу. Я познакомился с удивительными людьми таким образом, и некоторые из них стали моими хорошими друзьями. Помните, каждое взаимодействие — это возможность потренировать мозг, укрепить иммунитеты, да, остаться молодым. Так что в следующий раз, когда вам захочется остаться дома и пролистывать телефон, подумайте дважды. Ваш источник молодости может ждать вас в разговоре, но будьте осторожны, даже в окружении людей есть еще одна тихая привычка, которая может старить нас быстрее, чем мы думаем, жизнь без цели. Представьте на мгновение, что ваша жизнь — это большое путешествие. Теперь спросите себя, вы действительно знаете, куда направляетесь, или просто плывете по течению? Жизнь без цели — это как бесцельное плавание по бесконечному океану. Сначала это может показаться захватывающим, но со временем это измотывает быстрее, чем вы думаете. Каждый день становится маленькой битвой с самим собой, и вы не знаете, за что и за что вы боретесь. Философ Фридрих Ницше однажды сказал, что тот, кто имеет цель в жизни, может выдержать почти любое, как и он был прав. Когда у вас есть четкая цель, каждое препятствие становится увлекательным испытанием, а каждый провал — ценным уроком. Но без этой цели даже самая незначительная неудача может показаться непреодолимой горой. Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые люди стареют медленнее? Это не магия и не генетика, это цель. Исследование, проведенное учеными из Университета Раша в Чикаго, показало, что люди с сильным чувством цели в жизни на 30% реже умирали в течение 8 лет наблюдения. Но не волнуйтесь, если вы еще не нашли свою великую цель. Речь не о том, чтобы иметь грандиозную миссию, которая изменит мир. Иногда цель может быть такой простой, как быть лучшим отцом или матерью, учиться чему-то новому каждый день или просто заставить кого-то улыбнуться. Психолог Виктор Франкл, переживший Холокост, написал в своей книге «Человек в поисках смысла». Жизнь — это не в первую очередь поиск удовольствий, как считал Фрейд, или стремление к власти, как учил Альфред Адлер, а поиск смысла. И этот смысл, эта цель — ваш лучший союзник в борьбе с преждевременным старением. Поэтому я предлагаю вам небольшое упражнение. Сегодня вечером перед сном спросите себя, что меня волнует? Что заставляет меня чувствовать, что я жив? Не ищите грандиозных ответов. Иногда цель скрывается в самых простых вещах. Помните, жить с целью не значит иметь все решено. Это скорее как иметь компас посреди шторма. Вы можете не знать точно, куда вы придете, но по крайней мере вы знаете, в каком направлении плывете. И кто знает, может быть, вы обнаружите, что ваша цель — просто жить каждый день на полную, ценить каждый момент и постоянно расти. В конце концов, как сказал поэт Роберт Фрост, лучший путь — это всегда путь через. Привычка номер 11.
Игнорировать медицинские осмотры. Игнорировать медицинские осмотры все равно, что ездить на машине без техосмотра. Сначала все кажется в порядке, но вдруг — бам! Вы оказываетесь посреди дороги с дымящим двигателем. Ваше тело не сильно отличается. Те мелкие проблемы, которые вы игнорируете сегодня, могут превратиться в большие головные боли завтра. Но будьте осторожны, речь не о том, чтобы жить в кабинете врача. Ключ к успеху в балансе. Гиппократ, отец медицины, однажды сказал, что пища должна быть твоим лекарством, а лекарство — твоей пищей. И он был прав. Прежде чем бежать за таблетками, спросите себя: я ухаживаю за своим телом так, как следует? Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что люди, которые регулярно проходят медосмотры, в среднем живут на 2,5 года дольше тех, кто их игнорирует. Представляете? Вы можете прожить на несколько лет дольше, просто уделяя несколько часов в год своему здоровью. Однако речь не идет о том, чтобы принимать лекарства как леденцы. Всегда старайтесь сначала решать проблемы со здоровьем естественным путем. Головная боль. Прежде чем принимать таблетку, попробуйте выпить больше воды, отдохнуть или сделать легкую зарядку. Проблемы с пищеварением. Возможно, пора пересмотреть свой рацион, а не полагаться на антоциды. Предлагаю вам задачу. Запишитесь на медосмотр прямо сегодня. А пока ждете приема, составьте список мелких недомоганий, которые вы игнорировали. Возможно, вы обнаружите, что некоторые из них имеют более простые решения, чем вы думали. Помните, ваше тело — это транспортное средство, которое будет вести вас всю оставшуюся жизнь. Относитесь к нему так, как к роскошному автомобилю, бережно, внимательно и регулярно обслуживайте. Так вы не только доедете дальше, но и получите больше удовольствия от поездки. Перейдем к привычке номер 12 — чрезмерному пребыванию перед экранами. Синий свет, излучаемый нашими электронными устройствами, не только влияет на наш сон, но и может ускорить старение кожи и глаз. Помните, когда мы говорили о сидячем образе жизни? Так вот, чрезмерное пребывание перед экранами — это как его злой кузен. Оно не только заставляет нас сидеть на месте, но и бомбардирует нас светом, который наш организм не способен обрабатывать в больших количествах. Но проблема не только в физическом аспекте. Заметили, как вы себя чувствуете после нескольких часов пролистывания экрана телефона? Это чувство пустоты и беспокойства не случайно. Мы проводим больше времени, наблюдая за жизнью других, чем строя свою собственную. Это как будто мы живем в параллельной реальности, которая крадет у нас время и энергию из реального мира. И раз уж мы заговорили о краже времени, что вы скажете об использовании телефона перед сном? Последний взгляд на социальные сети может стоить вам часов крепкого сна. Синий свет обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что еще день, нарушая ваш циркадный ритм, следовательно, ускоряя старение. Но есть вещь, которая беспокоит меня еще больше. Дети. Я все чаще вижу маленьких детей, приклеенных к экранам. Я даже видел 2-летних детей, смотрящих на мобильный телефон своей матери или отца в ресторане. До чего мы дошли? Я получил свой первый мобильный телефон в 11 лет, и, если честно, сейчас я думаю, что лучше бы я получил его только в 15. Я скучаю по тем дням, когда мы с друзьями выходили на улицу играть в футбол или в прятки. Сейчас все дети сидят в мобильных телефонах, и это наша вина, вина общества, которое мы создали. Мы крадем у них детство, те моменты игр и открытий, которые так важны для их развития. Что мы можем сделать? Для начала прочитайте хорошую книгу, выйдите на прогулку, позвоните другу. Жизнь за экраном — это выдумка, но время, которое мы теряем, очень реально. Откажитесь от социальных сетей на один день и посмотрите, как вы себя почувствуете. Вероятно, вы заметите разницу в настроении и энергии. Помните, каждая минута, проведенная за экраном, — это минута, которую вы не живете полноценно. Это минута, которую вы могли бы использовать, чтобы создавать воспоминания, двигаться, общаться с другими людьми в реальном мире.
Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете желание погрузиться в цифровой мир, спросите себя: «Я строю свою жизнь или просто наблюдаю за жизнью других?» И мы подошли к последней привычке, которая, на мой взгляд, является самой важной. Это то, что мы часто упускаем из виду, но что имеет огромное влияние на наше здоровье и счастье. Вспомните, когда в последний раз вы смеялись до боли в животе. Сколько времени прошло? Если вы не можете вспомнить, возможно, вы стареете быстрее, чем думаете. Отсутствие смеха и веселья — это не только проблема настроения, это привычка, которая ускоряет старение так, как вы даже не можете себе представить. Иногда мы злимся и кричим, переставая видеть красоту жизни, но знаете что? Такое отношение крадет у нас годы жизни. Послушайте, последние несколько месяцев были для меня тяжелыми. В целом этот год был, без сомнения, лучшим годом в моей жизни с точки зрения личностного роста и достижений, но также и самым сложным. Я пережил много нового, а это означает множество проблем, которые нужно решать, иногда не зная, как это сделать. И если что-то и помогло мне в эти сложные моменты, так это общение с друзьями, семьей и близкими. Когда ты с ними, ты смотришь на все с другой точки зрения. Поэтому я всегда говорю, что очень важно окружать себя позитивными людьми, которые помогут тебе достичь твоих целей. Ты — среднее арифметическое 5 людей, которые тебя окружают, и это не просто красивая фраза, это чистая правда. Успех и счастье в жизни во многом зависят от твоего окружения. Я бы даже сказал, что слишком сильно. Поэтому очень важно окружать себя ценными людьми и отпускать тех, кто не приносит тебе пользы или не ценит тебя по достоинству. Ваш круг общения влияет не только на ваше настроение, но и на здоровье и долголетие. Исследования показывают, что регулярный смех укрепляет иммунитет, снижает стресс и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Это как упражнение для тела и ума, но гораздо веселее. Когда вы смеетесь, вы выделяете эндорфины, так называемые гормоны счастья, которые не только улучшают настроение, но и обладают омолаживающим эффектом. Итак, как же мы можем добавить в свою жизнь больше смеха и веселья? Начните с активного поиска моментов радости. Посмотрите комедию, которая всегда заставляет вас смеяться. Проводите время с друзьями, которые поднимают вам настроение, или попробуйте что-то новое и увлекательное. Веселье не должно быть сложным. Иногда самые простые моменты заставляют нас смеяться больше всего. Помните, жизнь — это путешествие, и только от нас зависит, насколько приятным оно будет. Это не просто привычки, которые помогут не стареть, а принципы, которым мы все должны следовать, чтобы прожить это путешествие, называемое жизнью, наилучшим образом. Если вы дочитали до этого места, напишите в комментариях «долгой и счастливой жизни». Так я узнаю, кто из вас досмотрел видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться и включить уведомления, чтобы в будущем получать больше подобного контента. Поделитесь этим видео с близкими, чтобы они тоже могли применить эту мудрость уже сегодня. И не забудьте перейти по ссылке в закрепленном комментарии, чтобы приобрести эксклюзивный электронную книгу канала. Обнимаю вас и до встречи в следующем видео. Jujur saja, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda membutuhkan seseorang di sisi Anda di hari tua Anda untuk menjadi bahagia? Apakah Anda bersedia melepaskan ketenangan pikiran dan kebebasan Anda untuk fakta sederhana bersama pasangan? Pada tahap kehidupan ini, bersama dengan seseorang yang tidak cocok, yang menghabiskan energi Anda atau merampas ketenangan pikiran Anda, tidak diragukan lagi merupakan salah satu kesalahan termahal yang dapat Anda lakukan. Anda hidup terbebani dengan drama yang bukan milik Anda, dengan komitmen yang bahkan tidak Anda inginkan. Dan semua itu, apa gunanya? Apa gunanya terikat pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda? Jangan membodohi diri sendiri lagi. Anda tidak harus mencintai, apalagi menjadi syarat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, maka Anda telah memberikan hal yang paling berharga, kemandirian Anda. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi mereka inginkan, berpura-pura bahagia sementara di dalam diri mereka merasa terpenjara.
Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 alasan mengapa melajang pada tahap kehidupan saat ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda ambil. Andalah yang memutuskan. Jangan biarkan siapapun memaksakan cara hidup Anda atau merampas kedamaian Anda. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri, prioritaskan diri Anda sendiri, dan teruslah melangkah maju tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Mari kita patahkan mitos, lepaskan ikatan dan pahami bahwa setelah usia 60, 70, atau 80 tahun, kebebasan Anda jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang membatasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa lebih baik melajang di usia tua. Tidak ada yang menekan Anda. Tidak ada lagi yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa gunanya diperintah pada saat ini? Anda tidak lagi siap untuk mengikuti aturan orang lain atau pasrah pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Anda. Anda tidak perlu menerima seseorang yang memberitahu Anda bagaimana cara hidup, apa yang harus dimakan, atau dengan siapa Anda harus berbicara. Satu-satunya hal yang benar-benar layak Anda dapatkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika Anda melepaskan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidaklah adil membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Mengapa Anda harus menerima bahwa mereka ikut campur dalam setiap detail kehidupan Anda? Anda bukan pion dalam permainan siapapun. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kemerdekaan Anda dan hidup dengan cara Anda sendiri. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda bertindak, Anda melepaskan hak Anda untuk bebas. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan ketenangan pikiran dan otonomi Anda hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak benar-benar mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya? Pikirkanlah tentang situasi di mana pasangan Anda menuntut Anda untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman Anda, bahwa Anda harus mengubah sesuatu yang tidak ia sukai dari diri Anda, atau bahwa ia harus memutuskan bagaimana Anda harus berpakaian atau kemana Anda harus pergi. Seolah-olah Anda menjadi tawanan, terbelenggu oleh aturan seseorang yang tidak menghormati atau menghargai Anda. Cukup sudah penderitaan di bawahku kendali yang menguras tenaga dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban karena merasa harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan bahwa Anda masih mampu memberikan yang terbaik. Sebaliknya, Anda dapat menikmati setiap hari dengan cara Anda sendiri, tanpa ada yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mengapa terus membiarkan diri Anda terbelenggu oleh aturan yang tidak Anda pilih? Kebebasan dan ketenangan pikiran Anda jauh lebih berharga daripada upaya kontrol eksternal apapun. Hari ini adalah hari untuk mengatakan tidak lagi pada tekanan-tekanan yang hanya melemahkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Di usia tua, melajang berarti menolak beban ekspektasi yang dibebankan kepada Anda oleh pasangan dan memilih untuk hidup dalam keaslian dan kedamaian. Angkat kepala Anda dan tegaskan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya Anda yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Karena jika bukan Anda, siapa lagi? Jangan puas, tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah bebas, tanpa ikatan. Nomor 2. Ketenangan pikiran. Cukup lelah dengan pertengkaran dan argumen yang tidak ada gunanya? Mengapa Anda akan terus berlarut-larut dalam konflik yang merenggut ketenangan pikiran Anda, ketika satu-satunya hal yang pantas Anda dapatkan adalah hidup dengan damai? Di usia tua, setiap menit sangat berarti, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada menyia-nyiakannya untuk bertengkar karena hal-hal kecil. Pikirkan baik-baik, apakah layak mengorbankan kesejahteraan Anda untuk bertengkar karena detail yang sepele? Begini, bayangkan situasi ini. Anda pergi keluar untuk menikmati kumpul-kumpul bersama teman-teman dan, ketika Anda kembali, pasangan Anda memarahi Anda karena Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya atau dengan kasar mencaci maki Anda karena terlambat, mengubah saat-saat menyenangkan itu menjadi medan perang. Atau bayangkan, pada suatu sore yang tenang, dicaci maki dengan keras karena menghabiskan waktu mengobrol dengan seseorang di kedai kopi, seolah-olah setiap interaksi yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Teriakan dan celaan ini, yang memperlakukan Anda seperti anak kecil yang selalu melakukan kesalahan, merupakan pengingat brutal bahwa Anda sedang dirampok dari saat-saat tenang dan bahagia yang sakral. Setiap kali Anda dipaksa untuk membenarkan setiap detail kecil dalam hari Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Anda tidak harus hidup dalam siklus pertengkaran karena masalah-masalah kecil yang hanya menguras energi Anda. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ketenangan pikiran Anda adalah harta Anda, dan pada tahap kehidupan ini Anda tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia karena argumen dan konflik yang tidak berarti. Di usia tua, Anda berhak mendapatkan ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati apa yang membuat Anda bahagia,
tanpa kebisingan yang terus-menerus berupa ketegangan dan konfrontasi. Tidak ada lagi teriakan yang mengganggu saat-saat tenang Anda, tidak ada lagi celaan yang mengubah setiap tamasya menjadi pertempuran. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak untuk menjalaninya dengan tenang dan tanpa ikatan. Tinggalkan episode-episode ketegangan yang hanya membuat Anda lelah dan mencuri ketenangan Anda. Karena jika bukan Anda yang melindungi diri Anda sendiri, siapa lagi? Ketenangan pikiran, tanpa alasan atau jalan memutar, adalah kunci untuk hidup sepenuhnya. Angkat kepala Anda dan tuntutlah ketenangan pikiran yang telah Anda dapatkan dengan susah payah, karena Anda berhak mendapatkan setiap momen ketenangan dan kebahagiaan tanpa racun pertengkaran yang tidak ada gunanya. 3. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Cukup sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda, memaksakan aturan mereka pada Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki suara Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tak terhitung yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Anda tidak sama dengan Anda yang dulu. Anda telah berjuang, Anda telah jatuh dan Anda telah bangkit dengan lebih kuat, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang selama ini menjadi milik Anda. Kekuatan untuk menjalankan hidup Anda sendiri. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa setiap keputusan, setiap langkah, adalah milik Anda sendiri. Anda tidak perlu menyesuaikan rencana, selera, atau impian Anda untuk menyenangkan seseorang yang bahkan tidak memahami perjuangan yang telah Anda lakukan. Mengapa harus menerima didikte kapan harus melakukan sesuatu atau dipaksa untuk melepaskan kebebasan yang telah Anda raih dengan susah payah? Anda berada pada tahap di mana setiap detik sangat berarti, dan Anda tidak bisa membiarkan sebuah hubungan merampas otonomi yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang merebut kembali kekuatan yang selalu ada di tangan Anda. Setiap kali Anda mengizinkan orang lain ikut campur dalam keputusan Anda membiarkan mereka mengambil alih hidup Anda, menghapus esensi yang membuat Anda unik. Sebagai contoh, bayangkan Anda bersemangat untuk pergi ke lokakarya melukis, mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan menghadiri bedah buku yang selalu menarik bagi Anda dan pasangan Anda, tanpa mempertimbangkan antusiasme Anda, mengkritik Anda secara brutal, mengatakan bahwa hal-hal ini hanya membuang-buang waktu atau bahwa Anda selalu melarikan diri dari hal yang benar-benar penting. Sikap tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membelenggu Anda pada rutinitas yang dipaksakan, meredam keinginan Anda untuk bereksplorasi dan bertumbuh. Atau pikirkan tentang hari-hari ketika Anda hanya ingin menghabiskan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menikmati musik favorit Anda, tetapi Anda dipaksa untuk mengikuti jadwal yang dipaksakan oleh seseorang yang tidak memahami kebutuhan Anda. Setiap pemaksaan, setiap kritik yang tidak adil, sama saja dengan merenggut sebagian dari kebebasan yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Kisah Anda, keinginan Anda dan kebahagiaan Anda seharusnya tidak tunduk pada keinginan atau kebutuhan orang lain. Ini adalah hidup Anda, dan jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi? Inilah saatnya untuk mengangkat kepala dan berteriak dengan lantang bahwa hanya Anda yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Jangan puas hidup dengan setengah hati, membiarkan orang lain mendikte arah jalan Anda. Tolaklah sikap tunduk yang menguras kekuatan Anda, dan sebaliknya, rangkullah kebebasan penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah Anda sendiri. Jangan biarkan diri Anda dibuat merasa bahwa minat atau hasrat Anda kurang penting dibandingkan tuntutan orang lain. Ingatlah, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Setiap keputusan, impian, dan keinginan adalah milik Anda, dan hanya Anda yang dapat memberikan arah yang Anda inginkan. Inilah saatnya Anda mengambil alih dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi penguasa mutlak atas takdir Anda, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Angkat kepala Anda, tuntut hak Anda untuk memutuskan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa di usia tua kekuatan Anda tidak dapat dipatahkan. Dengarkan baik-baik. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang berikutnya. Ini akan menjadi pembuka mata yang nyata bagi Anda. Tapi pertama-tama saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan video saya, sukai saya, dan beri komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu saya dari mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan 10 alasan mengapa lebih baik melajang seiring bertambahnya usia. Dan nomor 4 adalah, lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Mengapa Anda harus membiarkan setiap hari menjadi perjuangan yang terus-menerus,
penuh dengan ketegangan dan argumen yang tidak ada gunanya? Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan Anda berhak untuk hidup tanpa beban yang membuat Anda lelah. Bayangkan bangun tidur tanpa kecemasan untuk menyenangkan seseorang, tanpa tekanan konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang hanya menguras tenaga Anda. Ini bukan waktunya untuk terus menderita dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk terjerat dalam konflik yang hanya merenggut kedamaian Anda dan membuat Anda melupakan apa yang sebenarnya penting. Setiap teriakan, setiap celaan, adalah batu bata di dinding stres yang merampas energi Anda dan dalam jangka panjang hidup Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan setiap pagi, ketika Anda bangun dari tempat tidur, pasangan Anda mencela Anda karena Anda tidak membuat sarapan atau karena Anda bangun terlambat atau semacamnya. Teriakan yang terus-menerus itu, tuntutan yang tidak manusiawi untuk kesempurnaan, menghantam Anda hari demi hari, merendahkan harga diri Anda dan meninggalkan bekas luka yang tidak Anda lihat, tetapi melemahkan semangat Anda. Mengapa Anda membiarkan episode-episode itu menyeret Anda ke bawah ketika Anda dapat memilih jalan tanpa beban emosional yang tidak perlu? Hidup Anda pada tahap ini seharusnya menjadi sebuah oase ketenangan dan kebahagiaan, bukan pertempuran harian melawan tekanan yang tidak berharga. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati setiap matahari terbit tanpa bayang-bayang konflik yang tertunda, tanpa kerumitan pertengkaran yang hanya melemahkan semangat Anda. Jangan biarkan stres, hasil dari hubungan yang memaksa Anda untuk mengalah dan bertengkar karena hal-hal yang tidak penting, menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen. Inilah saatnya untuk membebaskan diri Anda, untuk mengatakan cukup pada momen-momen yang membuat Anda merasa terbelenggu pada rutinitas yang melelahkan. Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan dan setiap detik kedamaian dan ketenangan adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Anda tidak akan membiarkan kekacauan dan ketegangan terus menandai kehidupan Anda sehari-hari. Angkat kepala Anda, tolak beban-beban itu dan pilihlah kehidupan yang tenang dan bahagia. Lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Ini adalah keputusan yang akan memberikan Anda kembali kebebasan dan kedamaian yang Anda rindukan. Nomor 5. Teman dan keluarga tanpa kekacauan. Cukup sudah sebuah hubungan yang membuat Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan milik Anda. Mengapa Anda akan membiarkan drama pasangan menghalangi persahabatan dan ketenangan pikiran keluarga Anda? Di masa tua Anda, yang pantas Anda dapatkan adalah menikmati pertemuan Anda tanpa pertengkaran, argumen yang tidak perlu, dan ketegangan yang merusak saat-saat terbaik sekalipun. Jika Anda berada dalam suatu hubungan, Anda seringkali menjadi penengah dalam konflik dan membawa perselisihan yang, pada akhirnya, melelahkan bahkan bagi mereka yang paling Anda sayangi. Sebagai contoh, bayangkan saat itu, di tengah-tengah pertemuan keluarga, pasangan Anda mencaci maki Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, mempermalukan Anda di depan semua orang. Sikap seperti itu tidak hanya menghancurkan keharmonisan pertemuan Anda, tetapi juga mengubah momen-momen sukacita menjadi pertempuran emosional yang nyata. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan keharmonisan pertemuan Anda, pertemuan-pertemuan yang seharusnya membuat Anda penuh dengan sukacita, hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan yang tidak memberi Anda kedamaian? Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk memiliki teman dan keluarga tanpa racun yang hanya menghasilkan konfrontasi dan kesalahpahaman? Bayangkan Anda bangun dan dapat menikmati setiap pertemuan tanpa tekanan terus-menerus untuk menyelesaikan masalah orang lain, tanpa harus mendengarkan keluhan atau pertengkaran yang membuat Anda lelah. Menjadi lajang berarti Anda tidak mengizinkan konflik menyusup ke dalam ikatan Anda yang paling berharga. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menyeret Anda ke dalam pertengkaran dan ketegangan dan memilih kehidupan yang bersih, jujur, dan yang terpenting bebas dari drama. Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan kedamaian dalam hubungan Anda sangat penting untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jangan biarkan hubungan yang rumit merampas momen-momen hubungan yang tulus dengan orang yang Anda cintai. Ini adalah hidup Anda, ketenangan pikiran Anda, dan teman serta keluarga Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Pilihlah untuk melajang dan jauhkan diri Anda dari kekacauan yang hanya akan membuat Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Nomor 6. Uang. Cukup sudah hubungan yang membuat Anda menjadi budak tagihan dan pertengkaran karena uang. Katakan padaku, mengapa Anda membiarkan orang lain terlibat dalam setiap keputusan keuangan yang memaksa Anda untuk mengorbankan pengeluaran dan menanggung hutang yang pada akhirnya bukan milik Anda? Di usia tua, setiap peso sangat berarti dan Anda tidak pantas melihat semua yang telah Anda usahakan menjadi sia-sia karena pertengkaran terus-menerus mengenai masalah keuangan yang hanya akan menguras energi dan merendahkan harga diri Anda. Bayangkan bisa menggunakan sumber daya Anda sesuai keinginan Anda, tanpa terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang tagihan bersama atau prioritas keuangan yang tidak sesuai dengan impian Anda. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada passion Anda,
menikmati hasil kerja keras Anda dan membuat keputusan tanpa harus menjelaskannya. Namun, jika Anda berada dalam sebuah hubungan, Anda akan sering dipaksa untuk melepaskan kemewahan dan kesempatan tersebut. Sebagai contoh, pikirkan situasi di mana, setelah bertahun-tahun berusaha, Anda akhirnya memutuskan untuk menabung untuk perjalanan yang selalu Anda impikan, untuk melihat tempat-tempat yang memenuhi jiwa Anda. Lalu, Anda mengeluh karena tidak ada yang menelepon Anda. Tidak ada yang mengingat Anda. Tak ada yang mengunjungimu. Tapi aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan untuk tetap hadir? Kesendirian yang berkelanjutan bukanlah kedamaian, itu adalah hukuman. Hal ini mempengaruhi ingatan Anda, menurunkan pertahanan Anda, memenuhi kepala Anda dengan pikiran-pikiran negatif. Dan yang terburuk, hal itu meyakinkan Anda. Namun, segera setelah Anda mengumumkan rencana Anda, pasangan Anda marah, mengatakan bahwa perjalanan tersebut adalah pengeluaran yang tidak perlu, bahwa Anda harus menabung untuk sesuatu yang lebih praktis. Atau, lebih buruk lagi, mereka menyalahkan Anda karena menghabiskan uang untuk pengalaman dan bukannya untuk menabung. Kritik pedas seperti itu tidak hanya menghilangkan kegembiraan dari perjalanan, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menikmati apa yang telah Anda usahakan dengan susah payah. Seolah-olah Anda dipaksa untuk melepaskan impian Anda sendiri untuk mengikuti jalan yang tidak Anda pilih, membuat Anda kehilangan hak untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Atau bayangkan adegan lainnya. Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, untuk memberikan sentuhan modernitas yang selalu Anda inginkan, dan alih-alih merayakan inisiatif Anda, pasangan Anda malah menuduh Anda boros dan mengomeli Anda tanpa henti untuk setiap pengeluaran, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih masuk akal untuk ditabung. Sikap tersebut menyeret Anda ke dalam siklus kontrol dan frustrasi, di mana setiap pembelian menjadi sebuah pertengkaran, dan setiap keputusan keuangan menjadi alasan untuk membatasi kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar akan terus membiarkan stres dan frustrasi mengambil alih apa yang telah Anda bangun dengan susah payah? Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda mengelola keuangan Anda menyerahkan kebebasan Anda. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang menjaga martabat dan hak Anda untuk menikmati hasil kerja keras Anda. Di masa tua, yang Anda inginkan hanyalah ketenangan pikiran dan kemampuan untuk berinvestasi pada diri sendiri, pada hasrat Anda, tanpa ada yang memberitahu Anda bahwa apa yang Anda belanjakan atau tabung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan puas hidup dalam bayang-bayang konflik ekonomi yang hanya merusak kesejahteraan Anda. Inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali dan berhenti memperebutkan uang. Usaha dan tabungan Anda adalah untuk ketenangan pikiran Anda dan untuk menjalani setiap hari dengan cara Anda, tanpa beban tambahan yang bukan milik Anda. Angkat kepala Anda dan tunjukkan bahwa, pada tahap ini, uang Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membangun kehidupan yang layak Anda dapatkan. Karena jika Anda tidak memperjuangkan kemandirian finansial Anda sekarang, Anda akan mengutuk diri Anda sendiri ke dalam kehidupan yang penuh dengan batasan yang bahkan tidak layak Anda dapatkan. Inilah saatnya Anda bersinar, menikmati diri sendiri tanpa penyesalan dan hidup sepenuhnya, tanpa ada yang mencuri sepeser pun dari hasil jerih payah Anda. Nomor 7. Kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak hanya terhadap teman, tetapi juga terhadap kerabat Anda. Cukup sudah kecemburuan yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh pasangan Anda? Mengapa Anda membiarkan seseorang mengunci Anda dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tidak berdasar, tidak hanya dengan teman, tetapi bahkan dengan anggota keluarga Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengetahui bahwa kepercayaan itu penting dan Anda tidak pantas hidup dengan ketegangan karena pasangan Anda melihat adanya musuh yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Anda ditantang atau diminta untuk menjelaskan sebuah percakapan atau pertemuan keluarga yang tidak bersalah, Anda membiarkan paranoia orang lain mencuri kedamaian Anda. Sebagai contoh, bayangkan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman seumur hidup dan begitu Anda masuk, pasangan Anda mulai mencaci maki Anda karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka atau menuduh Anda terlalu dekat. Seolah-olah setiap senyuman atau komentar ramah menjadi ancaman dan tiba-tiba, apa yang seharusnya menjadi hari perayaan berubah menjadi interogasi yang menyakitkan yang membuat Anda merasa dihakimi dan terjebak. Sikap yang kejam dan tidak berdasar seperti itu menghancurkan keharmonisan hubungan Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam awan ketidakamanan yang terus-menerus. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang menghormati dan mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan racun ini menyusup ke dalam ikatan Anda dan menghalangi Anda untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Bayangkan hidup tanpa harus membenarkan setiap interaksi, tanpa terus-menerus mempertanyakan ikatan Anda dengan teman dan keluarga. Tekanan itu, ketidakpercayaan yang terus-menerus tidak hanya menguras energi Anda,
tetapi juga menghalangi Anda untuk menjadi diri sendiri dan menikmati kebebasan yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Pada tahap ini, yang layak Anda dapatkan adalah kejelasan, ketenangan pikiran, dan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak rasional mengurung Anda dalam sangkar rasa tidak aman. Saatnya untuk mengatakan cukup pada sikap yang hanya mengambil apa yang paling Anda hargai. Kebebasan untuk menjadi bagian dari jaringan orang-orang yang mendukung dan mencintai Anda tanpa syarat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan merevisi setiap langkah, membawa beban ketidakpercayaan yang hanya menimbulkan ketegangan. Ingatlah, di masa tua, kedamaian dan kepercayaan harus menjadi dasar hubungan Anda. Jangan puas hanya dengan diawasi dan dihakimi setiap kali Anda berinteraksi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Berdirilah dan tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak berdasar merampas sukacita dan kebebasan yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Jalani setiap hari dengan kepastian bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat tanpa terikat oleh ketidakpercayaan. Nomor 8. Manjakan diri Anda sesuka Anda. Cukup sudah mengorbankan diri Anda untuk menyenangkan orang lain. Mengapa Anda harus berhenti memanjakan diri sendiri dan menikmati setiap keinginan Anda hanya untuk menuruti keinginan orang lain? Di usia tua Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bahagia dan itu berarti memanjakan diri Anda sesuka hati tanpa harus meminta izin dari siapapun. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan sebuah hubungan menghentikan Anda untuk memanjakan diri Anda dalam kesenangan yang memenuhi hidup Anda? Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat memutuskan tanpa batasan apakah Anda ingin menikmati sarapan santai di tempat favorit Anda, membeli pakaian yang selalu Anda inginkan, atau menghabiskan waktu seharian untuk bersantai. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Miliki setiap keputusan, kesenangan, dan keinginan Anda tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menyesuaikan diri dengan jadwal yang dipaksakan oleh orang lain. Ini adalah hidup Anda dan satu-satunya yang berhak memutuskan bagaimana cara menikmatinya adalah Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memutuskan untuk memanjakan diri Anda dengan jam tangan mewah atau pergi ke kafe sendirian untuk menikmati buku yang bagus, tetapi pasangan Anda, alih-alih mendukung Anda, malah menegur Anda dengan kasar. Dia mengatakan bahwa Anda terlalu tua untuk kemewahan seperti itu atau bahwa Anda membuang-buang uang untuk keinginan, bahkan mempermalukan Anda di depan teman dan keluarga Anda. Sikap yang memaksa Anda untuk merasa bersalah karena memanjakan diri sendiri ini merupakan bentuk kontrol terang-terangan yang merampas hak Anda untuk menikmati apa yang Anda sukai. Kritik yang merusak seperti itu tidak hanya memadamkan keinginan Anda untuk memanjakan diri sendiri, tetapi juga membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Berhentilah berpikir bahwa memanjakan diri sendiri adalah sebuah kemewahan atau sesuatu yang hanya Anda lakukan pada saat-saat tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memanjakan diri Anda dengan sedikit kebahagiaan, untuk menikmati hasrat Anda tanpa ada yang menghalangi. Jangan biarkan tekanan dalam sebuah hubungan membuat Anda melupakan hal yang penting, yaitu kesehatan dan hak Anda untuk menikmati diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan beristirahat. Jika Anda ingin pergi keluar, lakukanlah tanpa menengok ke belakang. Jangan puas dengan yang kurang dari yang layak Anda dapatkan. Jangan tertipu oleh gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan yang konstan. Cinta sejati, cinta yang menghormati dan menghargai Anda, seharusnya membuat Anda bisa menjadi diri sendiri dan menikmati setiap keinginan tanpa rasa bersalah. Tetapi jika Anda berada dalam hubungan yang membatasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. Mengapa harus hidup di bawah bayang-bayang batasan dan komitmen yang menghalangi Anda untuk menikmati kesenangan hidup? Manjakan diri Anda sesuka hati tanpa alasan, tanpa penyesalan. Setiap keinginan kecil, setiap keputusan impulsif untuk menikmati hidup adalah tindakan pemberontakan terhadap kehidupan yang biasa-biasa saja dan penindasan harapan orang lain. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu egois atau sembrono. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memahami bahwa di masa tua kebahagiaan dan kesejahteraan Anda adalah hal yang paling penting. Angkat kepala Anda dan tuntutlah apa yang pantas Anda dapatkan. Nikmati kesenangan Anda tanpa harus terus-menerus bernegosiasi dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu dan energi. Manjakan diri Anda sesuka Anda dan jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Tanpa pamrih, tanpa batasan, hanya Anda dan keinginan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nomor 9. Anda tumbuh tanpa ikatan. Tidak ada lagi ikatan yang memperlambat pertumbuhan Anda. Mengapa Anda akan membiarkan sebuah hubungan membatasi Anda?
mengunci Anda dalam rutinitas yang menghalangi Anda untuk berkembang? Di usia tua Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menemukan kembali diri Anda di setiap langkah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bagaimana menjadi atau tujuan apa yang harus dicapai. Melajang berarti Anda memiliki kebebasan untuk terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang tanpa hambatan dari orang lain. Bayangkan Anda dapat mengejar proyek yang selalu Anda impikan, mengeksplorasi hobi baru atau bahkan melakukan passion yang terlupakan tanpa harus bernegosiasi atau menjustifikasi setiap keputusan. Ini adalah kesempatan Anda untuk berkembang sesuai keinginan Anda tanpa ikatan yang membatasi potensi Anda. Namun, apa yang terjadi jika pasangan Anda memutuskan untuk menahan Anda? Pikirkan tentang skenario itu. Anda ingin sekali mendaftar kursus menari atau menjahit atau sesuatu yang Anda sukai dan pasangan Anda dengan kasar meremehkan Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda, hal itu konyol atau Anda lebih baik tinggal di rumah dan menonton TV. Sikap seperti itu tidak hanya membuat Anda merasa tidak mampu, tetapi juga mengunci Anda dalam siklus pembatasan diri. Setiap kali mereka mengkritik Anda atau memaksa Anda untuk melepaskan impian Anda, mereka memadamkan semangat yang membuat Anda unik, mengubah Anda menjadi seseorang yang puas dengan apa yang Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda terjerat dalam kompromi yang membuat Anda merasa terjebak, yang memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Tumbuh tanpa ikatan bukan hanya sebuah frasa. Ini adalah kenyataan hidup tanpa takut akan perubahan, tanpa takut dihakimi dan tanpa bergantung pada seseorang untuk menahan Anda di setiap langkah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar dan memperluas wawasan Anda. Mengapa Anda harus melepaskan pertumbuhan pribadi Anda karena takut akan hal yang tidak diketahui atau menyerah pada hubungan yang membatasi Anda? Jangan biarkan siapapun memadamkan api kemajuan yang membuat Anda unik. Di usia tua, kehebatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus maju, mendobrak pakem, dan membuktikan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik, tanpa batasan atau ikatan. Angkat kepala Anda, rangkullah kebebasan Anda dan ingatlah, satu-satunya batasan adalah yang Anda tentukan sendiri. Tumbuhlah tanpa ikatan dan buktikan bahwa kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Nomor 10. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jangan lagi menyerahkan kekuasaan Anda. Di masa tua, setiap keputusan harus menjadi milik Anda sendiri, tanpa ada yang mendikte bagaimana Anda harus hidup. Mengapa Anda harus mengizinkan orang lain memutuskan untuk Anda, mengambil kendali Anda atas apa yang benar-benar penting bagi Anda? Hidup Anda, selera Anda, rencana Anda, semua itu adalah milik Anda sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau paksaan orang lain membuat Anda meragukan kemampuan Anda untuk memilih apa yang tepat untuk Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan mengetahui bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, adalah milik Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda atau meminta izin untuk hidup dengan cara Anda. Berada dalam suatu hubungan dapat membuat Anda merasa terjebak dalam siklus kompromi dan kompromi yang tak berujung, di mana setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan orang lain. Ini seperti dipaksa mengenakan setelan jas yang tidak sesuai dengan Anda, membatasi gerakan Anda dan mematikan diri Anda yang sebenarnya. Pikirkanlah hari-hari ketika Anda ingin mendaftar kursus memasak gourmet, belajar melukis, atau bahkan bepergian ke destinasi impian Anda, dan pasangan Anda menegur Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda sudah bukan waktunya lagi untuk memulai sesuatu yang baru atau Anda tidak membutuhkannya. Namun, segera setelah Anda mengumumkan rencana Anda, pasangan Anda marah, mengatakan bahwa perjalanan tersebut adalah pengeluaran yang tidak perlu, bahwa Anda harus menabung untuk sesuatu yang lebih praktis. Atau, lebih buruk lagi, mereka menyalahkan Anda karena menghabiskan uang untuk pengalaman dan bukannya untuk menabung. Kritik pedas seperti itu tidak hanya menghilangkan kegembiraan dari perjalanan, tetapi juga membuat Anda merasa bersalah karena menikmati apa yang telah Anda usahakan dengan susah payah. Seolah-olah Anda dipaksa untuk melepaskan impian Anda sendiri untuk mengikuti jalan yang tidak Anda pilih, membuat Anda kehilangan hak untuk berinvestasi pada diri Anda sendiri. Atau bayangkan adegan lainnya. Anda memutuskan untuk merenovasi rumah Anda, untuk memberikan sentuhan modernitas yang selalu Anda inginkan, dan alih-alih merayakan inisiatif Anda, pasangan Anda malah menuduh Anda boros dan mengomeli Anda tanpa henti untuk setiap pengeluaran, dengan alasan bahwa hal tersebut lebih masuk akal untuk ditabung. Sikap tersebut menyeret Anda ke dalam siklus kontrol dan frustrasi, di mana setiap pembelian menjadi sebuah pertengkaran, dan setiap keputusan keuangan menjadi alasan untuk membatasi kebebasan Anda. Apakah Anda benar-benar akan terus membiarkan stres dan frustrasi mengambil alih apa yang telah Anda bangun dengan susah payah?
Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda mengelola keuangan Anda menyerahkan kebebasan Anda. Ini bukan hanya tentang angka. Ini tentang menjaga martabat dan hak Anda untuk menikmati hasil kerja keras Anda. Di masa tua, yang Anda inginkan hanyalah ketenangan pikiran dan kemampuan untuk berinvestasi pada diri sendiri, pada hasrat Anda, tanpa ada yang memberitahu Anda bahwa apa yang Anda belanjakan atau tabung adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan puas hidup dalam bayang-bayang konflik ekonomi yang hanya merusak kesejahteraan Anda. Inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kendali dan berhenti memperebutkan uang. Usaha dan tabungan Anda adalah untuk ketenangan pikiran Anda dan untuk menjalani setiap hari dengan cara Anda, tanpa beban tambahan yang bukan milik Anda. Angkat kepala Anda dan tunjukkan bahwa, pada tahap ini, uang Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang memutuskan bagaimana menggunakannya untuk membangun kehidupan yang layak Anda dapatkan. Karena jika Anda tidak memperjuangkan kemandirian finansial Anda sekarang, Anda akan mengutuk diri Anda sendiri ke dalam kehidupan yang penuh dengan batasan yang bahkan tidak layak Anda dapatkan. Inilah saatnya Anda bersinar, menikmati diri sendiri tanpa penyesalan dan hidup sepenuhnya, tanpa ada yang mencuri sepeser pun dari hasil jerih payah Anda. Nomor 7. Kecemburuan yang tidak masuk akal dan tidak hanya terhadap teman, tetapi juga terhadap kerabat Anda. Cukup sudah kecemburuan yang tidak masuk akal yang dipaksakan oleh pasangan Anda? Mengapa Anda membiarkan seseorang mengunci Anda dengan ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tidak berdasar, tidak hanya dengan teman, tetapi bahkan dengan anggota keluarga Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan kebijaksanaan dan pengalaman untuk mengetahui bahwa kepercayaan itu penting dan Anda tidak pantas hidup dengan ketegangan karena pasangan Anda melihat adanya musuh yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Anda ditantang atau diminta untuk menjelaskan sebuah percakapan atau pertemuan keluarga yang tidak bersalah, Anda membiarkan paranoia orang lain mencuri kedamaian Anda. Sebagai contoh, bayangkan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman seumur hidup dan begitu Anda masuk, pasangan Anda mulai mencaci maki Anda karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan mereka atau menuduh Anda terlalu dekat. Seolah-olah setiap senyuman atau komentar ramah menjadi ancaman dan tiba-tiba, apa yang seharusnya menjadi hari perayaan berubah menjadi interogasi yang menyakitkan yang membuat Anda merasa dihakimi dan terjebak. Sikap yang kejam dan tidak berdasar seperti itu menghancurkan keharmonisan hubungan Anda dan menjerumuskan Anda ke dalam awan ketidakamanan yang terus-menerus. Ini bukan tentang kontrol, ini tentang menghormati dan mempercayai orang-orang di sekitar Anda. Jangan biarkan racun ini menyusup ke dalam ikatan Anda dan menghalangi Anda untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Bayangkan hidup tanpa harus membenarkan setiap interaksi, tanpa terus-menerus mempertanyakan ikatan Anda dengan teman dan keluarga. Tekanan itu, ketidakpercayaan yang terus-menerus tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga menghalangi Anda untuk menjadi diri sendiri dan menikmati kebebasan yang telah Anda dapatkan dengan susah payah. Pada tahap ini, yang layak Anda dapatkan adalah kejelasan, ketenangan pikiran, dan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan rasa saling menghormati. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak rasional mengurung Anda dalam sangkar rasa tidak aman. Saatnya untuk mengatakan cukup pada sikap yang hanya mengambil apa yang paling Anda hargai. Kebebasan untuk menjadi bagian dari jaringan orang-orang yang mendukung dan mencintai Anda tanpa syarat. Hidup Anda terlalu berharga untuk dijalani dengan merevisi setiap langkah, membawa beban ketidakpercayaan yang hanya menimbulkan ketegangan. Ingatlah, di masa tua, kedamaian dan kepercayaan harus menjadi dasar hubungan Anda. Jangan puas hanya dengan diawasi dan dihakimi setiap kali Anda berinteraksi dengan orang-orang yang Anda sayangi. Berdirilah dan tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan. Jangan biarkan kecemburuan pasangan Anda yang tidak berdasar merampas sukacita dan kebebasan yang telah Anda perjuangkan dengan susah payah. Jalani setiap hari dengan kepastian bahwa Anda layak mendapatkan hubungan yang sehat tanpa terikat oleh ketidakpercayaan. Nomor 8. Manjakan diri Anda sesuka Anda. Cukup sudah mengorbankan diri Anda untuk menyenangkan orang lain. Mengapa Anda harus berhenti memanjakan diri sendiri dan menikmati setiap keinginan Anda hanya untuk menuruti keinginan orang lain? Di usia tua Anda telah menghabiskan separuh hidup Anda untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk bahagia dan itu berarti memanjakan diri Anda sesuka hati tanpa harus meminta izin dari siapapun. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan sebuah hubungan menghentikan Anda untuk memanjakan diri Anda dalam kesenangan yang memenuhi hidup Anda? Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat memutuskan tanpa batasan apakah Anda ingin menikmati sarapan santai di tempat favorit Anda, membeli pakaian yang selalu Anda inginkan, atau menghabiskan waktu seharian untuk bersantai. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Miliki setiap keputusan, kesenangan, dan keinginan Anda tanpa harus bernegosiasi atau berkompromi.
Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda atau menyesuaikan diri dengan jadwal yang dipaksakan oleh orang lain. Ini adalah hidup Anda dan satu-satunya yang berhak memutuskan bagaimana cara menikmatinya adalah Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan Anda memutuskan untuk memanjakan diri Anda dengan jam tangan mewah atau pergi ke kafe sendirian untuk menikmati buku yang bagus, tetapi pasangan Anda, alih-alih mendukung Anda, malah menegur Anda dengan kasar. Dia mengatakan bahwa Anda terlalu tua untuk kemewahan seperti itu atau bahwa Anda membuang-buang uang untuk keinginan, bahkan mempermalukan Anda di depan teman dan keluarga Anda. Sikap yang memaksa Anda untuk merasa bersalah karena memanjakan diri sendiri ini merupakan bentuk kontrol terang-terangan yang merampas hak Anda untuk menikmati apa yang Anda sukai. Kritik yang merusak seperti itu tidak hanya memadamkan keinginan Anda untuk memanjakan diri sendiri, tetapi juga membuat Anda meragukan nilai diri Anda sendiri. Berhentilah berpikir bahwa memanjakan diri sendiri adalah sebuah kemewahan atau sesuatu yang hanya Anda lakukan pada saat-saat tertentu. Setiap hari adalah kesempatan untuk memanjakan diri Anda dengan sedikit kebahagiaan, untuk menikmati hasrat Anda tanpa ada yang menghalangi. Jangan biarkan tekanan dalam sebuah hubungan membuat Anda melupakan hal yang penting, yaitu kesehatan dan hak Anda untuk menikmati diri sendiri sepenuhnya. Jika Anda merasa lelah, manjakan diri Anda dengan beristirahat. Jika Anda ingin pergi keluar, lakukanlah tanpa menengok ke belakang. Jangan puas dengan yang kurang dari yang layak Anda dapatkan. Jangan tertipu oleh gagasan bahwa cinta membutuhkan pengorbanan yang konstan. Cinta sejati, cinta yang menghormati dan menghargai Anda, seharusnya membuat Anda bisa menjadi diri sendiri dan menikmati setiap keinginan tanpa rasa bersalah. Tetapi jika Anda berada dalam hubungan yang membatasi Anda, inilah saatnya untuk memikirkan kembali prioritas Anda. Mengapa harus hidup di bawah bayang-bayang batasan dan komitmen yang menghalangi Anda untuk menikmati kesenangan hidup? Manjakan diri Anda sesuka hati tanpa alasan, tanpa penyesalan. Setiap keinginan kecil, setiap keputusan impulsif untuk menikmati hidup adalah tindakan pemberontakan terhadap kehidupan yang biasa-biasa saja dan penindasan harapan orang lain. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa memanjakan diri sendiri itu egois atau sembrono. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghargai diri sendiri, bahwa Anda memahami bahwa di masa tua kebahagiaan dan kesejahteraan Anda adalah hal yang paling penting. Angkat kepala Anda dan tuntutlah apa yang pantas Anda dapatkan. Nikmati kesenangan Anda tanpa harus terus-menerus bernegosiasi dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu dan energi. Manjakan diri Anda sesuka Anda dan jalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir Anda. Tanpa pamrih, tanpa batasan, hanya Anda dan keinginan Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya. Nomor 9. Anda tumbuh tanpa ikatan. Tidak ada lagi ikatan yang memperlambat pertumbuhan Anda. Mengapa Anda akan membiarkan sebuah hubungan membatasi Anda, mengunci Anda dalam rutinitas yang menghalangi Anda untuk berkembang? Di usia tua Anda telah menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menemukan kembali diri Anda di setiap langkah. Jangan biarkan siapapun memberitahu Anda bagaimana menjadi atau tujuan apa yang harus dicapai. Melajang berarti Anda memiliki kebebasan untuk terus belajar, mencoba hal-hal baru, dan berkembang tanpa hambatan dari orang lain. Bayangkan Anda dapat mengejar proyek yang selalu Anda impikan, mengeksplorasi hobi baru atau bahkan melakukan passion yang terlupakan tanpa harus bernegosiasi atau menjustifikasi setiap keputusan. Ini adalah kesempatan Anda untuk berkembang sesuai keinginan Anda tanpa ikatan yang membatasi potensi Anda. Namun, apa yang terjadi jika pasangan Anda memutuskan untuk menahan Anda? Pikirkan tentang skenario itu. Anda ingin sekali mendaftar kursus menari atau menjahit atau sesuatu yang Anda sukai dan pasangan Anda dengan kasar meremehkan Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda, hal itu konyol atau Anda lebih baik tinggal di rumah dan menonton TV. Sikap seperti itu tidak hanya membuat Anda merasa tidak mampu, tetapi juga mengunci Anda dalam siklus pembatasan diri. Setiap kali mereka mengkritik Anda atau memaksa Anda untuk melepaskan impian Anda, mereka memadamkan semangat yang membuat Anda unik, mengubah Anda menjadi seseorang yang puas dengan apa yang Anda bisa. Jangan biarkan diri Anda terjerat dalam kompromi yang membuat Anda merasa terjebak, yang memaksa Anda untuk menyesuaikan diri dengan apa yang orang lain harapkan dari Anda. Sebaliknya, pilihlah untuk menjadi arsitek dari takdir Anda sendiri. Tumbuh tanpa ikatan bukan hanya sebuah frasa. Ini adalah kenyataan hidup tanpa takut akan perubahan, tanpa takut dihakimi dan tanpa bergantung pada seseorang untuk menahan Anda di setiap langkah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang, belajar dan memperluas wawasan Anda. Mengapa Anda harus melepaskan pertumbuhan pribadi Anda karena takut akan hal yang tidak diketahui atau menyerah pada hubungan yang membatasi Anda? Jangan biarkan siapapun memadamkan api kemajuan yang membuat Anda unik. Di usia tua, kehebatan sejati terletak pada kemampuan untuk terus maju, mendobrak pakem, dan membuktikan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik,
tanpa batasan atau ikatan. Angkat kepala Anda, rangkullah kebebasan Anda dan ingatlah, satu-satunya batasan adalah yang Anda tentukan sendiri. Tumbuhlah tanpa ikatan dan buktikan bahwa kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah jalan menuju kehidupan yang utuh dan otentik. Nomor 10. Keputusan ada di tangan Anda sendiri. Jangan lagi menyerahkan kekuasaan Anda. Di masa tua, setiap keputusan harus menjadi milik Anda sendiri, tanpa ada yang mendikte bagaimana Anda harus hidup. Mengapa Anda harus mengizinkan orang lain memutuskan untuk Anda, mengambil kendali Anda atas apa yang benar-benar penting bagi Anda? Hidup Anda, selera Anda, rencana Anda, semua itu adalah milik Anda sendiri. Jangan biarkan rasa takut atau paksaan orang lain membuat Anda meragukan kemampuan Anda untuk memilih apa yang tepat untuk Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dan mengetahui bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, adalah milik Anda sepenuhnya. Anda tidak perlu membenarkan keputusan Anda atau meminta izin untuk hidup dengan cara Anda. Berada dalam suatu hubungan dapat membuat Anda merasa terjebak dalam siklus kompromi dan kompromi yang tak berujung, di mana setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan orang lain. Ini seperti dipaksa mengenakan setelan jas yang tidak sesuai dengan Anda, membatasi gerakan Anda dan mematikan diri Anda yang sebenarnya. Pikirkanlah hari-hari ketika Anda ingin mendaftar kursus memasak gourmet, belajar melukis, atau bahkan bepergian ke destinasi impian Anda, dan pasangan Anda menegur Anda dengan mengatakan bahwa di usia Anda sudah bukan waktunya lagi untuk memulai sesuatu yang baru atau Anda tidak membutuhkannya. Cukup tinggal di rumah saja. Kritik yang kejam dan meremehkan seperti itu tidak hanya membatasi Anda, tetapi juga membuat Anda merasa bahwa minat dan keinginan Anda tidak berharga. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mencampuri pilihan Anda menyerahkan kebebasan dan kesempatan untuk tumbuh sebagai individu. Suara hati, kebijaksanaan yang telah Anda tempa selama bertahun-tahun, layak untuk memandu keputusan Anda, tanpa campur tangan yang membuat Anda merasa kecil atau tidak penting. Ingatlah bahwa Anda adalah penguasa atas takdir Anda. Angkat kepala Anda, katakan cukup pada mereka yang ingin memaksakan aturan mereka dan dengan tegas tetapkan bahwa, mulai hari ini, setiap keputusan ada di tangan Anda. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Jangan puas hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi orang lain, atau melepaskan apa yang membuat Anda bersemangat. Setiap keinginan, setiap pilihan impulsif untuk hidup dengan cara Anda, adalah tindakan keberanian melawan hal-hal biasa-biasa saja yang orang lain coba paksakan pada Anda. Inilah saatnya untuk mengambil alih dan hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Jangan biarkan diri Anda merasa bahwa impian Anda kurang penting atau keinginan Anda tidak relevan. Pengalaman dan kebijaksanaan Anda adalah fondasi dari kehidupan yang utuh dan otentik, dan hanya Anda yang berhak memutuskan jalan mana yang akan Anda tempuh. Inilah saatnya untuk bangun dan menunjukkan bahwa, di usia tua, kekuatan Anda tak tergoyahkan. Berdirilah, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan jadilah protagonis yang tak terbantahkan dalam kisah Anda sendiri. Kesimpulannya, inilah saatnya untuk bangun dan mengendalikan hidup Anda di usia emas ini. Jangan puas dengan hubungan yang membelenggu Anda, merampas kedamaian Anda dan memaksa Anda untuk menyerahkan identitas Anda. Ingatlah, setiap jeritan, setiap pemaksaan, setiap hutang emosional adalah kesempatan yang terbuang untuk menjadi diri sendiri. Jika Anda tidak memilih kebebasan, jika Anda tidak berani menjadi protagonis dalam cerita Anda sendiri, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Ini adalah ajakan Anda untuk bertindak. Putuskan ikatan, tolak kecemburuan, pertengkaran, dan pemaksaan yang hanya menguras tenaga Anda. Klaim hak Anda untuk hidup sesuka Anda, tanpa alasan, tanpa rasa takut. Usia tua bukanlah sebuah akhir, tetapi awal dari sebuah tahap di mana Anda bertanggung jawab, di mana setiap keputusan ada di tangan Anda dan di mana setiap saat kedamaian adalah hadiah untuk semua pengalaman Anda. Angkat kepala Anda, tuntut rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa setiap detik itu berharga. Ini adalah hidup Anda. Ini adalah waktu Anda dan inilah saatnya untuk menjalaninya tanpa pamrih dan tanpa permintaan maaf. Kita telah sampai pada bagian akhir. Jadi sekarang setelah Anda mengetahui semua ini, saya ingin mendengar suara Anda. Bagaimana Anda menjalani hidup Anda hari ini? Apakah Anda sudah menerapkan beberapa tips ini dalam hidup Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Saya ingin sekali mendengar tentang pengalaman Anda dan pendapat Anda tentang hal itu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Apakah Anda ingin merasa lebih ringan, lebih jernih, lebih berenergi? Minum air.
Setiap hari. Serius. Ini bukan iseng-iseng. Ini bukan rekomendasi majalah. Ini adalah kebutuhan vital. Dan di usia ini, mengabaikannya sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Dan jangan bilang Anda terlalu malu untuk pergi ke kamar mandi. Apa yang Anda sukai? Jujur saja. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda membutuhkan seseorang di sisi Anda di hari tua Anda untuk menjadi bahagia? Apakah Anda bersedia melepaskan ketenangan pikiran dan kebebasan Anda untuk fakta sederhana bersama pasangan? Pada tahap kehidupan ini, bersama dengan seseorang yang tidak cocok, yang menghabiskan energi Anda atau merampas ketenangan pikiran Anda, tidak diragukan lagi merupakan salah satu kesalahan termahal yang dapat Anda lakukan. Anda hidup terbebani dengan drama yang bukan milik Anda, dengan komitmen yang bahkan tidak Anda inginkan. Dan semua itu, apa gunanya? Apa gunanya terikat pada sesuatu yang tidak ada gunanya bagi Anda? Jangan membodohi diri sendiri lagi. Anda tidak harus mencintai, apalagi menjadi syarat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa bahwa Anda membutuhkan pasangan hanya untuk mengisi kekosongan, maka Anda telah memberikan hal yang paling berharga, kemandirian Anda. Lihatlah apa yang terjadi di sekitar Anda. Begitu banyak orang yang terjebak dalam hubungan yang tidak lagi mereka inginkan, berpura-pura bahagia sementara di dalam diri mereka merasa terpenjara. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 10 alasan mengapa melajang pada tahap kehidupan saat ini adalah salah satu keputusan terbaik yang bisa Anda ambil. Andalah yang memutuskan. Jangan biarkan siapapun memaksakan cara hidup Anda atau merampas kedamaian Anda. Inilah saatnya untuk mengambil kendali atas hidup Anda. Mulailah dari diri Anda sendiri, prioritaskan diri Anda sendiri, dan teruslah melangkah maju tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Mari kita patahkan mitos, lepaskan ikatan dan pahami bahwa setelah usia 60, 70, atau 80 tahun, kebebasan Anda jauh lebih berharga daripada hubungan apapun yang membatasi Anda. Jadi, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa lebih baik melajang di usia tua. Tidak ada yang menekan Anda. Tidak ada lagi yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Apa gunanya diperintah pada saat ini? Anda tidak lagi siap untuk mengikuti aturan orang lain atau pasrah pada kehidupan yang tidak sesuai dengan Anda. Anda tidak perlu menerima seseorang yang memberitahu Anda bagaimana cara hidup, apa yang harus dimakan, atau dengan siapa Anda harus berbicara. Satu-satunya hal yang benar-benar layak Anda dapatkan adalah kedamaian. Dan kedamaian itu dimulai ketika Anda melepaskan segala sesuatu yang menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda sendiri. Tidaklah adil membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Mengapa Anda harus menerima bahwa mereka ikut campur dalam setiap detail kehidupan Anda? Anda bukan pion dalam permainan siapapun. Sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kemerdekaan Anda dan hidup dengan cara Anda sendiri. Setiap kali Anda membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda bertindak, Anda melepaskan hak Anda untuk bebas. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan ketenangan pikiran dan otonomi Anda hanya untuk menyenangkan seseorang yang tidak benar-benar mengerti apa artinya hidup yang sesungguhnya? Pikirkanlah tentang situasi di mana pasangan Anda menuntut Anda untuk berhenti berkumpul dengan teman-teman Anda, bahwa Anda harus mengubah sesuatu yang tidak ia sukai dari diri Anda, atau bahwa ia harus memutuskan bagaimana Anda harus berpakaian atau kemana Anda harus pergi. Seolah-olah Anda menjadi tawanan, terbelenggu oleh aturan seseorang yang tidak menghormati atau menghargai Anda. Cukup sudah penderitaan di bawahku kendali yang menguras tenaga dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa beban karena merasa harus menyesuaikan diri dengan aturan orang lain, tanpa tekanan terus-menerus untuk membuktikan bahwa Anda masih mampu memberikan yang terbaik. Sebaliknya, Anda dapat menikmati setiap hari dengan cara Anda sendiri, tanpa ada yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Mengapa terus membiarkan diri Anda terbelenggu oleh aturan yang tidak Anda pilih? Kebebasan dan ketenangan pikiran Anda jauh lebih berharga daripada upaya kontrol eksternal apapun. Hari ini adalah hari untuk mengatakan tidak lagi pada tekanan-tekanan yang hanya melemahkan Anda dan membuat Anda lupa siapa diri Anda. Di usia tua, melajang berarti menolak beban ekspektasi yang dibebankan kepada Anda oleh pasangan dan memilih untuk hidup dalam keaslian dan kedamaian. Angkat kepala Anda dan tegaskan bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya Anda yang memutuskan bagaimana Anda ingin hidup. Karena jika bukan Anda, siapa lagi? Jangan puas, tuntutlah rasa hormat yang layak Anda dapatkan dan hiduplah bebas, tanpa ikatan. Nomor 2. Ketenangan pikiran. Cukup lelah dengan pertengkaran dan argumen yang tidak ada gunanya? Mengapa Anda akan terus berlarut-larut dalam konflik yang merenggut ketenangan pikiran Anda, ketika satu-satunya hal yang pantas Anda dapatkan adalah hidup dengan damai?
Di usia tua, setiap menit sangat berarti, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada menyia-nyiakannya untuk bertengkar karena hal-hal kecil. Pikirkan baik-baik, apakah layak mengorbankan kesejahteraan Anda untuk bertengkar karena detail yang sepele? Begini, bayangkan situasi ini. Anda pergi keluar untuk menikmati kumpul-kumpul bersama teman-teman dan, ketika Anda kembali, pasangan Anda memarahi Anda karena Anda tidak berpakaian sebagaimana mestinya atau dengan kasar mencaci maki Anda karena terlambat, mengubah saat-saat menyenangkan itu menjadi medan perang. Atau bayangkan, pada suatu sore yang tenang, dicaci maki dengan keras karena menghabiskan waktu mengobrol dengan seseorang di kedai kopi, seolah-olah setiap interaksi yang tidak disengaja merupakan pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Teriakan dan celaan ini, yang memperlakukan Anda seperti anak kecil yang selalu melakukan kesalahan, merupakan pengingat brutal bahwa Anda sedang dirampok dari saat-saat tenang dan bahagia yang sakral. Setiap kali Anda dipaksa untuk membenarkan setiap detail kecil dalam hari Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Anda tidak harus hidup dalam siklus pertengkaran karena masalah-masalah kecil yang hanya menguras energi Anda. Saatnya untuk mengatakan cukup sudah cukup. Ketenangan pikiran Anda adalah harta Anda, dan pada tahap kehidupan ini Anda tidak bisa membiarkannya terbuang sia-sia karena argumen dan konflik yang tidak berarti. Di usia tua, Anda berhak mendapatkan ruang untuk bernapas, merenung, dan menikmati apa yang membuat Anda bahagia, tanpa kebisingan yang terus-menerus berupa ketegangan dan konfrontasi. Tidak ada lagi teriakan yang mengganggu saat-saat tenang Anda, tidak ada lagi celaan yang mengubah setiap tamasya menjadi pertempuran. Ini adalah hidup Anda, dan Anda berhak untuk menjalaninya dengan tenang dan tanpa ikatan. Tinggalkan episode-episode ketegangan yang hanya membuat Anda lelah dan mencuri ketenangan Anda. Karena jika bukan Anda yang melindungi diri Anda sendiri, siapa lagi? Ketenangan pikiran, tanpa alasan atau jalan memutar, adalah kunci untuk hidup sepenuhnya. Angkat kepala Anda dan tuntutlah ketenangan pikiran yang telah Anda dapatkan dengan susah payah, karena Anda berhak mendapatkan setiap momen ketenangan dan kebahagiaan tanpa racun pertengkaran yang tidak ada gunanya. 3. Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Cukup sudah menyerahkan kendali kepada orang lain. Mengapa Anda harus membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda, memaksakan aturan mereka pada Anda dan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki suara Anda sendiri? Di usia tua Anda telah mengumpulkan pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai yang tak terhitung yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Anda tidak sama dengan Anda yang dulu. Anda telah berjuang, Anda telah jatuh dan Anda telah bangkit dengan lebih kuat, dan sekarang saatnya untuk merebut kembali apa yang selama ini menjadi milik Anda. Kekuatan untuk menjalankan hidup Anda sendiri. Bayangkan Anda bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa setiap keputusan, setiap langkah, adalah milik Anda sendiri. Anda tidak perlu menyesuaikan rencana, selera, atau impian Anda untuk menyenangkan seseorang yang bahkan tidak memahami perjuangan yang telah Anda lakukan. Mengapa harus menerima didikte kapan harus melakukan sesuatu atau dipaksa untuk melepaskan kebebasan yang telah Anda raih dengan susah payah? Anda berada pada tahap di mana setiap detik sangat berarti, dan Anda tidak bisa membiarkan sebuah hubungan merampas otonomi yang layak Anda dapatkan. Ini bukan hanya tentang kemerdekaan. Ini tentang merebut kembali kekuatan yang selalu ada di tangan Anda. Setiap kali Anda mengizinkan orang lain ikut campur dalam keputusan Anda membiarkan mereka mengambil alih hidup Anda, menghapus esensi yang membuat Anda unik. Sebagai contoh, bayangkan Anda bersemangat untuk pergi ke lokakarya melukis, mempelajari sesuatu yang baru, atau bahkan menghadiri bedah buku yang selalu menarik bagi Anda dan pasangan Anda, tanpa mempertimbangkan antusiasme Anda, mengkritik Anda secara brutal, mengatakan bahwa hal-hal ini hanya membuang-buang waktu atau bahwa Anda selalu melarikan diri dari hal yang benar-benar penting. Sikap tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membelenggu Anda pada rutinitas yang dipaksakan, meredam keinginan Anda untuk bereksplorasi dan bertumbuh. Atau pikirkan tentang hari-hari ketika Anda hanya ingin menghabiskan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau menikmati musik favorit Anda, tetapi Anda dipaksa untuk mengikuti jadwal yang dipaksakan oleh seseorang yang tidak memahami kebutuhan Anda. Setiap pemaksaan, setiap kritik yang tidak adil, sama saja dengan merenggut sebagian dari kebebasan yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Kisah Anda, keinginan Anda dan kebahagiaan Anda seharusnya tidak tunduk pada keinginan atau kebutuhan orang lain. Ini adalah hidup Anda, dan jika bukan Anda yang bertanggung jawab, siapa lagi? Inilah saatnya untuk mengangkat kepala dan berteriak dengan lantang bahwa hanya Anda yang memiliki otoritas untuk memutuskan apa yang terbaik untuk Anda. Jangan puas hidup dengan setengah hati, membiarkan orang lain mendikte arah jalan Anda. Tolaklah sikap tunduk yang menguras kekuatan Anda, dan sebaliknya, rangkullah kebebasan penuh untuk menjadi tokoh utama dalam kisah Anda sendiri.
Jangan biarkan diri Anda dibuat merasa bahwa minat atau hasrat Anda kurang penting dibandingkan tuntutan orang lain. Ingatlah, Anda bertanggung jawab atas hidup Anda. Setiap keputusan, impian, dan keinginan adalah milik Anda, dan hanya Anda yang dapat memberikan arah yang Anda inginkan. Inilah saatnya Anda mengambil alih dan menjalani hidup dengan cara Anda sendiri, tanpa pamrih atau alasan. Karena jika Anda tidak memutuskan untuk menjadi penguasa mutlak atas takdir Anda, siapa lagi yang akan melakukannya untuk Anda? Angkat kepala Anda, tuntut hak Anda untuk memutuskan, dan tunjukkan kepada dunia bahwa di usia tua kekuatan Anda tidak dapat dipatahkan. Dengarkan baik-baik. Jika apa yang saya katakan sejauh ini beresonansi dengan Anda, tunggu sampai Anda mendengar apa yang berikutnya. Ini akan menjadi pembuka mata yang nyata bagi Anda. Tapi pertama-tama saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak untuk berlangganan ke saluran ini agar Anda tidak melewatkan video saya, sukai saya, dan beri komentar dari kota atau negara mana Anda menonton video ini. Jangan lupa, jeda sejenak videonya dan beritahu saya dari mana Anda menontonnya. Jadi sekarang, mari kita lanjutkan dengan 10 alasan mengapa lebih baik melajang seiring bertambahnya usia. Dan nomor 4 adalah, lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Mengapa Anda harus membiarkan setiap hari menjadi perjuangan yang terus-menerus, penuh dengan ketegangan dan argumen yang tidak ada gunanya? Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan Anda berhak untuk hidup tanpa beban yang membuat Anda lelah. Bayangkan bangun tidur tanpa kecemasan untuk menyenangkan seseorang, tanpa tekanan konstan untuk menyesuaikan diri dengan cetakan yang hanya menguras tenaga Anda. Ini bukan waktunya untuk terus menderita dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan apa-apa, untuk terjerat dalam konflik yang hanya merenggut kedamaian Anda dan membuat Anda melupakan apa yang sebenarnya penting. Setiap teriakan, setiap celaan, adalah batu bata di dinding stres yang merampas energi Anda dan dalam jangka panjang hidup Anda sendiri. Sebagai contoh, bayangkan setiap pagi, ketika Anda bangun dari tempat tidur, pasangan Anda mencela Anda karena Anda tidak membuat sarapan atau karena Anda bangun terlambat atau semacamnya. Teriakan yang terus-menerus itu, tuntutan yang tidak manusiawi untuk kesempurnaan, menghantam Anda hari demi hari, merendahkan harga diri Anda dan meninggalkan bekas luka yang tidak Anda lihat, tetapi melemahkan semangat Anda. Mengapa Anda membiarkan episode-episode itu menyeret Anda ke bawah ketika Anda dapat memilih jalan tanpa beban emosional yang tidak perlu? Hidup Anda pada tahap ini seharusnya menjadi sebuah oase ketenangan dan kebahagiaan, bukan pertempuran harian melawan tekanan yang tidak berharga. Bayangkan bagaimana rasanya menikmati setiap matahari terbit tanpa bayang-bayang konflik yang tertunda, tanpa kerumitan pertengkaran yang hanya melemahkan semangat Anda. Jangan biarkan stres, hasil dari hubungan yang memaksa Anda untuk mengalah dan bertengkar karena hal-hal yang tidak penting, menghalangi Anda untuk menikmati setiap momen. Inilah saatnya untuk membebaskan diri Anda, untuk mengatakan cukup pada momen-momen yang membuat Anda merasa terbelenggu pada rutinitas yang melelahkan. Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan dan setiap detik kedamaian dan ketenangan adalah hadiah yang layak Anda dapatkan. Anda tidak akan membiarkan kekacauan dan ketegangan terus menandai kehidupan Anda sehari-hari. Angkat kepala Anda, tolak beban-beban itu dan pilihlah kehidupan yang tenang dan bahagia. Lebih sedikit stres, lebih banyak kehidupan. Ini adalah keputusan yang akan memberikan Anda kembali kebebasan dan kedamaian yang Anda rindukan. Nomor 5. Teman dan keluarga tanpa kekacauan. Cukup sudah sebuah hubungan yang membuat Anda terlibat dalam masalah yang bahkan bukan milik Anda. Mengapa Anda akan membiarkan drama pasangan menghalangi persahabatan dan ketenangan pikiran keluarga Anda? Di masa tua Anda, yang pantas Anda dapatkan adalah menikmati pertemuan Anda tanpa pertengkaran, argumen yang tidak perlu, dan ketegangan yang merusak saat-saat terbaik sekalipun. Jika Anda berada dalam suatu hubungan, Anda seringkali menjadi penengah dalam konflik dan membawa perselisihan yang, pada akhirnya, melelahkan bahkan bagi mereka yang paling Anda sayangi. Sebagai contoh, bayangkan saat itu, di tengah-tengah pertemuan keluarga, pasangan Anda mencaci maki Anda atas sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, mempermalukan Anda di depan semua orang. Sikap seperti itu tidak hanya menghancurkan keharmonisan pertemuan Anda, tetapi juga mengubah momen-momen sukacita menjadi pertempuran emosional yang nyata. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankan keharmonisan pertemuan Anda, pertemuan-pertemuan yang seharusnya membuat Anda penuh dengan sukacita, hanya untuk mempertahankan sebuah hubungan yang tidak memberi Anda kedamaian? Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk memiliki teman dan keluarga tanpa racun yang hanya menghasilkan konfrontasi dan kesalahpahaman? Bayangkan Anda bangun dan dapat menikmati setiap pertemuan tanpa tekanan terus-menerus untuk menyelesaikan masalah orang lain, tanpa harus mendengarkan keluhan atau pertengkaran yang membuat Anda lelah.
Menjadi lajang berarti Anda tidak mengizinkan konflik menyusup ke dalam ikatan Anda yang paling berharga. Inilah saatnya untuk mengatakan tidak pada segala sesuatu yang menyeret Anda ke dalam pertengkaran dan ketegangan dan memilih kehidupan yang bersih, jujur, dan yang terpenting bebas dari drama. Di usia tua, setiap menit sangat berarti dan kedamaian dalam hubungan Anda sangat penting untuk menjalani hidup sepenuhnya. Jangan biarkan hubungan yang rumit merampas momen-momen hubungan yang tulus dengan orang yang Anda cintai. Ini adalah hidup Anda, ketenangan pikiran Anda, dan teman serta keluarga Anda berhak mendapatkan yang terbaik. Pilihlah untuk melajang dan jauhkan diri Anda dari kekacauan yang hanya akan membuat Anda kehilangan apa yang benar-benar penting. Nomor 6. Uang. Cukup sudah hubungan yang membuat Anda menjadi budak tagihan dan pertengkaran karena uang. Katakan padaku, mengapa Anda membiarkan orang lain terlibat dalam setiap keputusan keuangan yang memaksa Anda untuk mengorbankan pengeluaran dan menanggung hutang yang pada akhirnya bukan milik Anda? Di usia tua, setiap peso sangat berarti dan Anda tidak pantas melihat semua yang telah Anda usahakan menjadi sia-sia karena pertengkaran terus-menerus mengenai masalah keuangan yang hanya akan menguras energi dan merendahkan harga diri Anda. Bayangkan bisa menggunakan sumber daya Anda sesuai keinginan Anda, tanpa terjebak dalam perdebatan tak berujung tentang tagihan bersama atau prioritas keuangan yang tidak sesuai dengan impian Anda. Menjadi lajang memungkinkan Anda untuk berinvestasi pada passion Anda, menikmati hasil kerja keras Anda dan membuat keputusan tanpa harus menjelaskannya. Namun, jika Anda berada dalam sebuah hubungan, Anda akan sering dipaksa untuk melepaskan kemewahan dan kesempatan tersebut. Sebagai contoh, pikirkan situasi di mana, setelah bertahun-tahun berusaha, Anda akhirnya memutuskan untuk menabung untuk perjalanan yang selalu Anda impikan, untuk melihat tempat-tempat yang memenuhi jiwa Anda. Lalu, Anda mengeluh karena tidak ada yang menelepon Anda. Tidak ada yang mengingat Anda. Tak ada yang mengunjungimu. Tapi aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan untuk tetap hadir? Kesendirian yang berkelanjutan bukanlah kedamaian, itu adalah hukuman. Hal ini mempengaruhi ingatan Anda, menurunkan pertahanan Anda, memenuhi kepala Anda dengan pikiran-pikiran negatif. Dan yang terburuk, hal itu meyakinkan Anda bahwa Anda tidak berharga, bahwa Anda tidak dibutuhkan. Dan itu adalah kebohongan. Anda dibutuhkan, tentu saja Anda dibutuhkan. Tetapi Anda harus berada di sana. Anda harus berusaha, meskipun itu merugikan Anda. Bahkan jika itu sulit, bahkan jika itu menakutkan. Karena jika Anda tidak melakukannya sendiri, berhentilah bermain-main. Kau tidak tersesat, kau mati. Dan ya, seperti itu. Ayolah, gila. Kau masih hidup, jangan jadi penonton hidupmu sendiri. Kau ingin hidup lebih baik? Hubungkan. Bicaralah. Keluarlah. Berpartisipasilah. Jadilah itu. Berjalan-jalan dengan seseorang. Bermain kartu. Pergi ke pusat kegiatan orang dewasa. Melakukan panggilan video. Apapun. Tapi jangan mengurung diri. Jangan menghilang. Jangan menyerah. Karena jika hari ini Anda memiliki suara, ingatan, kaki, dan hati, maka Anda masih memiliki banyak hal untuk diberikan dan dibagikan. Dan jika tidak, jika kamu terus menjauh, jika kamu mematikan lampumu sendiri, maka jangan mengeluh jika tidak ada yang melihatmu. Nomor 6. Tidur terlalu sedikit dan tidak nyenyak. Tidak tidur nyenyak bukanlah hal yang detail. Ini adalah masalah serius. Tidur sedikit, kurang tidur atau dengan goncangan yang konstan akan menghancurkan Anda dari dalam. Dan yang terburuk adalah banyak orang menormalkannya, seolah-olah itu adalah bagian dari pertumbuhan, seolah-olah itu tidak bisa dihindari. Ini adalah sebuah kebohongan. Tidaklah normal untuk tidur seperti keledai setiap malam. Itu adalah alarm. Tidur yang buruk akan merusak sistem kekebalan tubuh Anda, ingatan Anda, suasana hati Anda, metabolisme Anda, kulit Anda, organ-organ tubuh Anda, semuanya. Ini membuat Anda menua dengan cepat. Karena saat Anda tidur, tubuh memperbaiki dirinya sendiri, otak membersihkan dirinya sendiri, dan emosi pun terselesaikan. Tetapi jika Anda tidak tidur nyenyak, semua itu tidak akan terjadi. Dan Anda harus membayarnya. Anda membayarnya dengan penyakit, dengan kelelahan kronis, dengan kebingungan mental, dengan wajah kelelahan yang permanen. Apakah Anda ingin contoh nyata? Anda bangun tidur dan suasana hati Anda sudah buruk.
болезнями, хронической усталостью, спутанностью сознания, лицом, постоянно изможденным. Хотите реальные примеры? Вы просыпаетесь, а у вас уже плохое настроение. Вам не хочется ни с кем разговаривать, вы не можете сосредоточиться, все забываете, все вас беспокоят. И ваш партнер говорит вам об этом. В последнее время вы просто невыносимы. Ваш сын беспокоится, потому что видит вас скучным, неуклюжим, без энергии. И что вы делаете? Ничего. Вы думаете. Может, дело в возрасте. Нет. Просто вы уже много лет плохо спите и не обращаете на это внимания. Вы допоздна смотрите телевизор на высокой громкости. Вы засыпаете с мобильным телефоном в руке, с головой, забитой заботами, которые вам даже не принадлежат. Вы просыпаетесь по 3-4 раза за ночь и ничего не предпринимаете. Перестаньте возиться со своими страхами. Страх не оплачивает ваши счета и не вернет вам энергию, которую вы теряете из-за того, что откладываете решение проблем. А когда ваше тело не отдыхает, это сказывается на нем, давление выходит из-под контроля, защита падает, эмоции зашкаливают. И да, мало-помалу вы отключаетесь, сами того не осознавая.